then you can see the video later. Okay, so I will start sharing my screen. Okay. Okay, can you see my screen? Can you hear my voice? Yes, Doctor. Okay, thank you for the response. Kali ini saya akan sentiasa follow up. Saya serik lah yang apa yang berlaku last week. Terputus selama 20 minit. So this time I will always ask you, are you there? Are you there? Okay, so hopefully kita tak berlaku lagi lah seperti last week. Okay, sorry about that issue. Okay, so actually last week we have complete all chapter 4. Kita dah selesai sebenarnya. Tetapi saya rasa kurang berpuas hati dengan cara penerangan saya berkenaan dengan topik ini. Okay, so I want to explain again. Okay, so that hopefully this time I can give more information regarding the QAM. Okay, but maybe before we start with QAM, maybe kita boleh refresh apa yang kita dah belajar setakat ni. Kita dah sampai mana sebenarnya? Okay, so remember that in the previous week we have learned about digital modulation techniques. Okay, yang mana kita menggunakan proses modulation with analog carrier. Okay, we modulate digital data with analog carrier to produce ASK, FSK dan juga PSK. Dan kemudian datangnya satu lagi jenis modulation yang baru iaitu QAM. Okay, so that we want to change the digital data into an analog signal in the form of electromagnetic waves that can be transmitted across the wireless medium. Okay, so let's look again what we have learned so far. Again, saya suka melukis gambar rajah favorite saya ni, iaitu gambar rajah ni, transmitter. Okay, saya selalu beritahu pelajar ini saya punya gambar favorite. Okay, so ini so we have the channel. Nanti at the end of this subject, you will realize. Okay, kamu akan tahu kenapa saya selalu lukis gambar ni. Okay, later you will know. Because this is a very important question, the very important topics, okay, that we have learned in all ECS topics. Okay, so macam yang kita belajar sebelum ni, yang mana digital system. So now we are talking about digital system. Digital system means that we have the flexibility to receive analog, or we can also receive digital. Okay, dan di dalam transmitter ini, okay, transmitter ini akan memproses semua input dalam bentuk digital. Okay, dalam bentuk digital data. Digital data, when we mention about digital data, it is in the form of logic 1 and logic 0. Okay, apabila kita sebut data, dia dalam sebutan logic numbers 1010, sebab ini adalah machine language. Okay, 101010. So dia process everything in the form of 1010. So ada switch on, switch off, switch on, switch off, like that. Okay, so now the issue is how can we convert the input into digital data? Okay, so di dalam transmitter ini adanya satu bahagian yang dinamakan sebagai ADC, analog to digital converter. Ini cerita macam mana nak tukar analog kepada digital. Sebab kalau dia sudah jadi digital, lebih mudah. Okay, now the issue is a bit complicated. Kita nak tukar analog kepada digital dulu, barulah kita boleh buat proses-proses seterusnya. Ini baru bahagian yang awal dalam transmitter. So let's say we receive the analog. So we want to convert this into digital data 101010, and this is what we call as a PCM code word. Nah, ini kita dah lihat. So apa yang ADC buat? ADC buat ini yang dipanggil sebagai proses formatting yang kita dah belajar.
Apa yang dia buat? Dia akan buat 3 perkara. Secara asas ni 3 perkara. Sebenarnya ada proses-proses lain, tetapi yang paling asas sekali 3. Okey, yang pertama sampling. Okey, sampling. Yang kedua adalah quantization. Yang ketiga adalah encoding. Okay, encoding. Okay, so we have seen about this. Sampling you dah lihat sebelum ni, kita perlu sample more than 2 FM. Okay, quantization, again quantization dia berdasarkan a number of levels. Level of quantization, if you remember, 2 power of n. And then encoding, output of the encoding, this is what we call as a PCM code word. Selepas selesai encoding, barulah dia jadi dalam bentuk digital data. Okay, so after we convert it into digital data, we do some other processes. Dalam digital system dia ada beberapa proses lagi. Sama ada nak buat encoding, compression, kita nak buat untuk security dan sebagainya. Dia ada banyak-banyak proses dalam transmitter. Okay, so now let's say that we want to transmit this data. Macam mana nak transmit data ni? Okay, so last week kita dah belajar berkenaan dengan digital modulation, yang mana kita nak hantar signal ini secara ke dalam medium udara secara wireless. So that's what we call as a band pass transmission. Okay, ini yang dalam kategori band pass transmission, yang mana kita nak hantar signal ini biasanya ke dalam medium udara, yang mana dia mempunyai frekuensi yang lebih besar, iaitu dalam gelombang julat gelombang radio ataupun microwave. Okay, so kita punya data ini adalah dalam bentuk baseband. Contoh voice. Okay, dia dalam frekuensi yang rendah. Tetapi bila kita nak hantar ke dalam medium udara, kita perlu convert it into the radio wave or microwave. Okay, supaya kita boleh hantar dalam bentuk gelombang elektromagnet. Okay, so in order to transmit this data into the medium in the form of electromagnetic wave, we need to do modulation. Remember, modulation akan mengubah suai 3 karakteristik. Salah satu daripada 3 yang asas, iaitu amplitude, frequency ataupun fasa carrier akan berubah semasa proses modulation ini. Okay. Dan kalau dilihat di sini ni, saya tambahlah ke atas ni, kita perlu modulate dengan VCT. Kita akan modulate dengan analog carrier. So analog carrier ini mempunyai frekuensi radio ataupun microwave. Dan kita akan modulate dengan input kita sekarang adalah digital code word. Kita modulatekan analog carrier dengan PCM code word ini. Kita punya input dah bukan analog macam dalam chapter 3. Chapter 3 kita modulate analog dengan analog. Now in chapter 4 we have the digital data, we modulate with analog carrier. Maka terhasillah gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet ini adalah dalam bentuk analog. Nampak kita ada digital data, kita nak hantar secara analog. So we do the modulation with analog carrier. So there are going to be 3 characteristics that will be changed during the modulation process. Sama ada amplitude, frequency ataupun fasa. So sekiranya amplitude of the carrier change during the modulation process, so we're going to produce ASK. If the frequency of the carrier change during the modulation process, this is what we call as frequency shift keying. And if the phase of the carrier change during the modulation process, this is what we call as ASK. Nampak So ASK adalah setara dengan AM dalam analog. FSK adalah setara dengan FM dalam analog. Setara bukan sama setara. Equivalence. Okay. PSK is setara dengan PM dalam analog. Tetapi mesti ingat ASK, FSK dan PSK ini dia membawa digital data ke dalam gelombang udara dalam bentuk analog.
So sampailah kepada receiver, receiver akan buat proses, finally demodulation, decoding semuanya, maka terhasillah output di sini. Output kita boleh pilih sama ada kita nak produce analog ataupun kita nak hasilkan digital. It's up to us. Okay. So kita dah lihat kesemua ini ASK, FSK dan juga PSK. Okay. Dan kalau you membaca buku dalam literature books in digital communications, cara kita menulis ASK, FSK dan PSK ini dia ada sebutan M ESK, M FSK, M PSK. Setiap ASK, FSK dan juga PSK dia ada keluarga yang besar. Okay, ASK, FSK, PSK ini nama umum Okay, remember ASK, FSK, PSK adalah nama umum. Okay, kita ada contoh kalau contohnya kita dah belajar sebelum ini 2 PSK. Okay, yang mana ini dipanggil sebagai binary phase shift keying. What is M? Okay, what is M? M is the number of symbol, is the number of unique symbol for that modulation techniques. M adalah equal to 2 power of n number of bit. Okay, macam BPSK kita menggunakan 1 bit sebab dia binary. Sama ada input itu logik 1 atau logik kosong. Okay, yang masuk tu yang kita proses masuk tu 1 bit, 1 bit, 1 bit. Okay, so you see that this is 2 power of 1, therefore we have 2 symbol. 2 symbol that means either logic 0 or logic 1. Nampak kamu belajar yang paling asas. Dan M ini yang paling besar setakat ini adalah 256. Ada 256 symbol yang paling maksimum. Okay. So kita ada lagi pelbagai contoh for PSK. Ini yang biasa dipanggil sebagai, saya rasa kamu pernah dengar nama ini, iaitu QPSK. This is one among the popular modulation techniques. Kemudian kita ada seterusnya lah, dan pelbagai lagi. PSK, FSK sama juga. ASK dan juga FSK juga dia ada banyak levels. Okay. Dan selalunya kalau M itu lebih besar daripada 4 dan ke atas, kita panggil dia dalam kategori high level modulation techniques. Okay, high level modulation techniques. Kenapa high level? Kerana kita memproses lebih banyak bit pada satu-satu masa. Dan kita boleh hantar lebih banyak information. So, QPSK ini antara yang glamour juga, antara yang famous juga, modulation techniques. Kemudian ada lagi satu modulation techniques. Modulation techniques ini, for your information, ada banyak. Yang umum ada 3. Yang paling umum general ni ada 3. Okay, dia ada pelbagai lagi sebenarnya. Yang pelik-pelik tu ada. Okay. Kemudian muncullah satu lagi modulation techniques yang dipanggil sebagai QAM. Ini kita nak masuk kepada QAM. Yang ni. Apa itu QAM? QAM adalah quadrature amplitude modulation. QAM, if you see QAM is a technique combined with 2 types of general modulation techniques, which is a combination of ASK dan juga PSK. Nampak dia gabungan daripada 2 ini. So QAM ini digunakan secara meluas dalam kita punya communication system yang terkini sekarang ini. Even nowadays, even when we move to 5G and so on, we are still using QAM because this QAM is very powerful. QAM ini antara modulation teknik yang dikategorikan sebagai bandwidth efficient kerana dia boleh digunakan dalam bandwidth yang kecil tetapi mampu untuk menghantar banyak data. That's the good about QAM.
QAM ini dia menjimatkan bandwidth. Senang kata dia menjimatkan bandwidth efficiency. Sebab untuk telco operators, bandwidth itu sangat terhad. So dia perlu menggunakan bandwidth itu semaksimal yang mungkin. Okay, so antara teknik yang digunakan adalah QAM. Okay, so QAM, again QAM kita ada MQAM. Okay, so QAM ini biasanya 2 bit ke atas. Dia tak ada 1 bit, dia bukan 1 bit. QAM ini dikategorikan sebagai high level modulations. Okay, kita ada 4 QAM, kita ada 8 QAM, 16 QAM dan seterusnya. Okay, dan kalau you baca dalam literature books, 4 QAM sebenarnya sama dengan 4 PSK ataupun QPSK. Dia adalah perkara yang sama. Okay, dan apabila kita menggunakan QAM, biasanya kita starting daripada 8 dan seterusnya. Biasanya. Okay, biasanya 8 ni yang paling kecil lah. Okay, so kita nak lihat yang ni. So ini akan masuk dalam quiz. Simple questions. Don't worry. So kalau 8 QAM bermakna ada 8 simbol. 8 simbol bermakna kita akan proses 3 bit. Setiap 3 bit kita akan buat proses. Okay, that means we're gonna have 000 until 111. So kita akan ada 8 symbols, unique symbols. Setiap ini adalah symbols. Okay. So let's look here at the transmitter block diagram. Ini adalah QAM modulator diagram pada transmitter. Okay. So kalau you lihat di sini ini yang last week saya jelaskan agak tergesa-gesa, so saya nak jelaskan lebih details. So hopefully you can have more understanding. Okay, not just for quiz. Saya nak kamu beyond the quiz. You can understand beyond the quiz. Okay. So perhatikan kelas, if you have question please ask me. Okay. So in 8 QAM, this is 8 QAM. So saya tulis kat bawah lah senang. So for 8 QAM, this is a 8 QAM. Saya tulis sini 8 QAM. 8 QAM means that we are using n equal to 3 bit. Okay. Maknanya kita akan proses 3 bit. Every 3 bits we will do the process. Okay. That means the input over here is from 000. Ada kemungkinan dia adalah 000 sehinggalah 111. So ada 8 kemungkinan input itu. Okay, akan ada 8 kemungkinan. Tak percaya you boleh kira 000 until 111. And we put inside the bit splitter. So bit splitter ini dia akan pecahkan bit itu okay, kepada beberapa channel yang dipanggil sebagai channel. Yang pertama kita ada Q channel, Q for quadrature channel, I for in phase, C for C channel. Okay. So quadrature channel akan pergi kepada 2 to 4 converter. I channel akan pergi kepada 2 to 4 level converter yang di bahagian atas. C channel akan split kepada 2 bahagian. Nampak Dia akan pecahkan macam ni. Kalau jadi macam ni, bermakna setiap level converter itu akan ada 2 input. Nampak Dia akan ada 2 input. 2 input bit. Kalau kita ada 2 input bit, maknanya kita akan ada 4 kemungkinan. Okey, sama ada input itu adalah 00, 01, 1011. Sama juga dengan di bahagian bawah. Kita akan ada 4 kemungkinan input. Sama ada 00, 01, 1011. Sebab yang masuk itu input bit. If the input is bit, we have 2 bits input to the level converter, maka akan ada 4 kebarangkalian, 4 kemungkinan. Okay. So this level converter, apa yang dibuat adalah dia akan compare kedua-dua input itu dan dia akan menghasilkan DC output.
Okay, dia akan menghasilkan DC output yang dipanggil sebagai pump signal. Okay, pump signal. Apakah DC output voltage yang dihasilkan? Itu dinyatakan dalam table ini table ini. So table ini diberikan, okay, memang ini spesifik untuk certain application. Certain application kita boleh setkan, okay, kita boleh setkan apakah dia punya output levels. It depend on us. Okay, this is not fixed class. This table ini tidak fixed bergantung kepada applications. Okay, so dalam example ini table telah diberikan. Okay, maknanya kalau contoh di sini kalau input adalah 00, keluarannya adalah negatif 0.541 volt. Kalau 01 negatif 1.307 volt. Maknanya dia convert input bit kepada output DC voltage. Iaitu dipanggil sebagai pulse amplitude modulation signal. Okay. So keluaran di sini adalah DC voltage and we put inside the product modulator. Kita masukkan dalam product modulator. So ada dua product modulator, yang pertama I channel dan yang kedua adalah Q channel. Dalam I channel kita akan darabkan pump input ini kepada dengan sine wave. Manakala dalam Q channel kita akan darabkan input pump signal dengan cosine function. Nampak Maknanya keluaran daripada product modulator ini adalah, saya buat dalam sebutan X sin omega CT. Apakah nilai X? X adalah salah satu daripada empat ini empat levels ini. Manakala keluaran daripada product modulator yang bawah ini adalah Y, saya buat Y saya buat Y sin omega CT. Okay. Masuk ke dalam linear sama. So linear sama will sum both of it. Dia akan tambah. Okay. Maknanya keluaran daripada linear sama adalah X sin X sin omega CT plus Y sin omega CT. Y cos Y cos. Okay. Masuk ke dalam band pass filter. Band pass filter will remove the unwanted frequencies and then we transmit. Nampak So kita akan transmit. Inilah basically we will transmit this. Okay. Dan nanti kamu akan lihat bahawa sebutan ini, persamaan ini kita akan simplify. Okay, saya akan tunjuk nanti bahawa persamaan ini kita akan simplify dalam sebutan Z sin omega CT plus or minus theta. Okay, kita akan buat dalam sebutan ini. Okay, kita akan simplify dalam sebutan ini. Okay, so let's look how the process happens. Kita perlu lihat satu persatu input. Sebab ada 8 kemungkinan input. So kita akan lihat satu persatu. Okay, ini dia. Okay, so remember that kita ada 3 input bit. That means kita boleh categorize kita punya input kepada Q, I dan C channel. Okay, so maknanya daripada 0, 0, 0 sehinggalah 1, 1, 1. So kita ada 8 kemungkinan input, 8 possibilities. Okay, perhatikan kelas. Ini akan masuk dalam quiz lah, simple aja dia tanya ABC tak ada masalah Okay, so you see that the table for the level converter is given. Okay, and let's look what happened for the first input. Input yang pertama adalah 0, 0, 0. That means Q0, I0, C0. And if you see from this level converter, 0, 0, Q for the Q channel, so the output for the Q channel is negative 0.541. This is the output of level converter.
Output daripada level converter adalah negatif 0.541 untuk Q channel dan juga untuk I channel. Sebab kosong dan kosong. Okay. So keluaran level converter adalah DC voltage negatif 0.541. Masuk ke dalam masuk ke dalam product modulator. So pump signal ini masuk ke dalam product modulator. Untuk I channel kita akan darabkan dengan sine function. Untuk Q channel kita akan darabkan dengan cosine function. Maka terhasillah negatif 0.541 sin omega ct dan juga negatif 0.541 cos omega ct. Kemudian masuk ke dalam linear sama. Kita tambahkan. Okey, kita tambah. Maka kita tambah dia akan jadi 0.541 cos omega ct minus 0.541 sin omega ct. Ini Dan sekarang ini isunya kita nak simplify this equation into a simplified function dalam sebutan sine function. So in order to do that, first we need to find the magnitude of the sine function. So therefore we do the quadratic summation. Okay, quadratic summation of the amplitudes. So we get 0.765 volt. What about the theta? Sebab kita nak buat dalam sebutan ini sin tadi apa z sin omega ct plus or minus theta. Kita nak buat dalam sebutan ini. Kenapa buat sebutan ini? Nanti you akan lihat. Okay. So now we want to find the theta. What is the theta? Theta is equal to arctangent. Arctangent adalah tangent minus 1 of tangent minus 1 of sine amplitude divide with cos amplitude. Kerana tangent adalah sine bagi cos. Okay. So amplitude of sine divide with amplitude of cosine. So we get 45 degree. Ini boleh cuba guna calculator. Dapat tak? Make sure you set you punya calculator dalam degree sebab kita proses dalam degree. So dia akan berikan dalam 45 degree. So now the issue is this 45 degree, kalau kita lihat quadrant, dia bukan berada di sini. Quadrant yang biasa kita belajar trigonometry identity, ini quadrant, sorry. Kita if you remember the quadrant diagram, okay, ni matematik sikit sekejap first quadrant, second quadrant, third quadrant dan juga fourth quadrant. Okay. Dan kita biasanya merujuk degree itu secara melawan jam melawan jam Okay. In the reverse clock anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. Kalau kita anggap 45 degree itu di sini maka salah. Okay. Dia sebenarnya berada pada third quadrant. Okay, dia sebenarnya berada di sini. Third quadrant 45 degree from here. Okay, how do I know that? How do I know that? Because this is minus sine tolakkan dengan minus cos. Dan kalau you lihat, you perlu rujuk kepada satu lagi gambar rajah quadrant yang akan ditunjukkan selepas ini iaitu this is a sine, this is negative sine, this is cos, this is minus cos. Ini dia punya umum gambar rajah kuadran yang umum. Maknanya kalau sine dan juga minus cos, maknanya dia berada somewhere over here, berada pada third quadrant. So saya tak boleh kata 45 darjah pada first quadrant. So it is actually somewhere over here. But in order to make it simplified, saya perlu tolakkan dengan 180 darjah supaya saya dapat sudut daripada paksi X. Okay. So 45 is here. Okay. So we need to minus with 180 degrees. So it becomes minus 135 degree. Itu sebabnya dia tolakkan dengan 180 darjah. Supaya dapat minus 135 degree. Minus 135 degree, so therefore we can rearrange the equation to become like this. 0.765 sine omega ct minus 135.
So maknanya dalam equation ini, dia punya amplitude adalah 0.765 dan dia punya sudut adalah bersamaan dengan negatif 135. Remember QAM untuk QAM dia melibatkan perubahan amplitude dan juga perubahan fasa. So ada perubahan amplitude dan ada perubahan fasa serentak. So selepas ini baru kita lihat tiga perkara selepas ini, iaitu yang ini. Nampak ini tiga serangkai lah kita kena tahu. Okay, yang pertama adalah truth table. Truth table kita ada input yang pertama, lihat di sini. Truth table ni dia senaraikan semua. Ada input dan juga ada output. So kalau QAM, maknanya akan ada outputnya adalah perubahan amplitude dan juga perubahan fasa. Itu sebabnya ada dua bahagian kalau kamu lihat. Amplitude and phase. For the first, we get the amplitude 0.765 dan fasanya adalah negatif 135. Daripada sini baru kita terbitkan phasor diagram, gambar rajah anak panah. So gambar rajah anak panah ni macam ni. So kamu lihat gambar rajah yang ni ada positive sign, negative sign over here, positive cos, negative cos. So kita dah lihat daripada sini negatif 135 dia berada di sini. Okey, anak panah ini maknanya dia tunjuk arah. Dia tunjuk arah dia punya simbol. Simbol itu arah sini dan amplitudenya sekian. Amplitudenya sekian 0.765. Somewhere here lah. Dan saya jangka nanti untuk second input dia lebih besar. Nanti kita akan lihat. Okey. Kemudian kalau kita lihat yang ketiga, constellation diagram. Ini gambar rajah titik. Dia macam gambar rajah anak panah, tetapi kita tukar anak panah itu kepada bentuk titik. Okay, the dot diagram. Okay, constellation ni adalah dot diagram yang mana sebenarnya dia berada di sini untuk input 000. Remember, every dot here is referring to the symbol. Setiap dot ini mewakili simbol. Dan simbol ini untuk 000 dia berada di sini. Dan kalau kamu lihat sebenarnya dia berada pada negatif 135 degree. Okey. Itu untuk input yang pertama. Saya nak tunjuk input yang kedua. Okey, input yang kedua adalah 010. Ini perhatikan kelas. Input yang kedua adalah 010. Dan kalau you lihat 010, Q channel, Q bit is 0, I bit is 0, C bit is 1. So that means apabila kita pecahkan kepada Q channel dan juga I channel, maka kita akan pilih yang ini 0 dan 1. Masuk ke dalam Q channel Q0, C1, so akan pilih yang inilah. Masuk ke dalam I channel 0 dan 1 juga, so maka akan pilih yang ini. Negatif 1.307. Okey, ini keluaran pump. Dia adalah pump signal iaitu DC voltage negatif 1.307, keluaran daripada level converter. Masuk ke dalam product modulator, kita akan darabkan I channel dengan sine function. Masuk ke dalam Q channel, kita akan darabkan dengan cosine function. Maka terhasillah negatif 1.307 sin omega CT dan juga negatif 1.307 cos omega CT. So this is after we put inside the summa, linear summa, maka kita tambahkan kedua-duanya. Negatif 1.307 cos omega CT minus 1.307 sin omega CT. So saya nak ringkaskan dia kepada bentuk Z sin omega CT plus theta. So kita nak ringkaskan ini seperti persamaan sin sebelum ini. Okey. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu cari magnitudenya adalah bersamaan dengan 1.307 square plus 1.307 square. Ini sebenarnya ada negatif Bila kuasa 2 dia jadi positif lah. So dia akan jadi 1.848 volt. And what about the theta? What is the angle? The angle is arctangent
amplitude of the sine divide with amplitude of the cosine. So we get 45 degree again. Okay, 45 degree again. But be careful, this is located at the third quadrant kerana dia adalah sine, negative sine dan juga negative cos. So maknanya dia berada pada sudut yang sama seperti input yang tadi. Tetapi berbeza dari segi amplitude. Nampak So maknanya dia berada pada third quadrant macam saya sebutkan tadi, kita perlu tolakkan dengan 180 supaya kita boleh dapatkan sudut daripada paksi X. So it is located at third quadrant. Okay. So we simplify the equation to become like this. 1.848 sine omega ct minus 135 degree. So perhatikan yang ini dengan yang tadi. Sudutnya sama tetapi amplitude-nya berbeza. This time the amplitude is more than 2 times. Lebih 2 kali ganda. Maknanya lebih tinggilah amplitude dia. Fasa sama tetapi amplitude besar. Okay. And if we look from perspective of this, ni saya padam balik kejap. Perhatikan kelas. So now we look at second, the second input, which is this one, 001. So we managed to produce amplitude 1.848 volt and the phase is minus 135. Daripada sini barulah kita boleh terbitkan phasor diagram gambar raja anak panah. Gambar raja anak panah. Kali ini dia punya amplitude adalah more than 2 times. That means the arrow is longer. Arrow itu lebih panjang. Dia menunjuk ke arah apa tu simbol 001. Okey, anak panah ini menunjuk ke arah simbol 001 dengan amplitude sekian dan fasa sekian. Okey, amplitude-nya adalah 1.848. Tadi 0.765, 0.76. Okey. Biasanya kalau kita lukis gambar raja anak panah ni kita tak tulis amplitude Ini saya tunjuk saja Apabila kita melukis gambar raja anak panah, kita tak perlu tulis amplitude. Ini saya tunjuk just untuk pemahaman sahaja. Sebabnya amplitude telah dinyatakan dalam truth table. So tak perlu tunjuk amplitude lagi. Okey. Dalam gambar raja anak panah, apa yang kita nak tahu adalah fasa dan juga perbezaan dia punya amplitude. Itu saja. Nampak So sekarang untuk dua input itu, kita dah dapat dua simbol yang berbeza dari segi amplitude tetapi fasa yang sama. Manakala untuk gambar raja constellation, gambar raja titik ini kita lihat kita perlu buat dot for this symbol 001. Dia berada pada negative 135, okay, negative 135 degree from the x-axis and the amplitude is longer, so it is located somewhere over here. Nampak Ini untuk input yang kedua. So, okay, ini untuk input yang kedua. So ini cukup sekadar untuk quiz saja. Dia akan tanya sehingga input yang kedua. Okay. But I want to show you more than that. Okay, another one last. Okay, last For input 010, okay, input 010, that means Q0, ni saya tunjuk sekejap kelas kalau tak faham boleh tanya please ask question. Okay, if you don't understand please ask question. Okay, untuk yang ketiga, ni kita nak lihat yang ketiga lah. Before I explain longer, pelajar-pelajar semua boleh nampak tak tulisannya? Can someone respond? Boleh doktor, tapi kecil sikit. Ya, agak kecil tapi boleh nampak lah Boleh doktor. Okay, thank you for the response dalam PDF ada you boleh download PDF daripada author. Saya dah bagi yang terkini last week saya bagi file yang terkini yang mana dia punya tulisan lebih jelas. Saya dah betulkan dia punya sebab ini dalam bentuk file, dalam bentuk picture. So saya dah buat lebih jelas lah. So hopefully you boleh baca lah. Okay. So siapa yang guna phone tu mungkin boleh zoom lebih detail sikit Sorry ini memang agak kecil sikit.
Okay, for the input 0, 1 and 0, that means Q0, I1 and C0. That means for Q channel kita akan pilih 0 and 1, which is this one for Q channel. And for the I channel is 1 and 0. 1 and 0, sorry, silap. Ya. Q channel adalah 0, C channel adalah 0. Itu maknanya untuk Q channel kita akan pilih baris yang pertama for Q. Manakala untuk I channel adalah 1 dan 0. 1 dan 0 adalah di sini, iaitu di sini I channel. Okay. So keluaran daripada product modulator adalah negative 0.541 for Q channel and also positive 0.541 for I channel. Okay. Q channel positive, Q channel negative, I channel positive. This is keluaran daripada level converter. Masuk ke dalam product modulator, we will multiply with sine function for the I channel. So we produce positive 0.541 sine omega ct. Q channel masuk ke dalam product modulator, we multiply with cosine function. So it becomes negative 0.541 cos omega ct. And then put inside the linear sama, kita tambahkan. So therefore dia akan jadi 0.541 sin omega ct minus 0.541 cos omega ct. Okay. Dan kalau you lihat dalam dalam quadrant, dia sebenarnya terletak pada fourth quadrant kerana dia adalah positive sin dan juga negative cos. It is somewhere over here on the fourth quadrant. Okay. So kalau fourth quadrant, kita tak perlu tolakkan dengan 180 kerana dia berada pada fourth quadrant. Okay. So therefore, we can find the magnitude. We want to simplify into sine function. Find the amplitude. We get 0.765 quadratic summations. Find the theta using uptangent. Maknanya uptangent amplitude of the sine divide with amplitude of the cosine. And then we get minus 45 degree. Ini boleh cuba guna calculator sekarang. Cuba you guna calculator, pastikan you set kepada degree bukan radians. Supaya dia boleh terus keluar dalam sebutan darjah. Degree. Okay. So we can simplify these equations into sine equations. So therefore 0.765 sine omega ct minus 45 degree. Kenapa tak tolak 180? Kerana dia memang sudah berada di sini dalam fourth quadrant. Oleh itu, saya tak perlu tolakkan dengan 180 kerana dia memang sedia sama dengan apa yang kita nak buat. Dia berada somewhere over here minus 45. Okay, minus 45. So from here, then we can see the tiga perkara yang ini. Okay. Untuk input yang ketiga, mula-mula kita perlu buat truth table. We need to do the truth table for the third input 010. Remember that we produce 0.765 volt and the theta, the angle is negative 45 degree. From here, we can produce the phasor diagram, gambar raja anak panah. So gambar raja anak panah ini merujuk kepada negative 45 dan amplitudenya adalah 0.765. Dia menunjuk ke arah simbol 010. Manakala untuk gambar raja constellation adalah gambar raja titik, kita boleh lukis yang ini So dia berada pada negative 45 degree. Okay, negative 45 degree Okay, negative 45 degree.
Ini tak perlu buat garis, saya saja buat untuk memudahkan kamu faham. Okay. Okay. And the symbol is located over here for input 010. Okay. Nanti kamu akan lihat untuk input yang keempat. Input yang keempat juga berada pada, kalau kamu lihat input yang keempat, sudutnya sama tetapi amplitudenya lebih besar. Negative 45. Yang mana nanti you akan lihat bahawa yang keempat ini adalah seperti ini. Okay. Untuk input 010. 011. Okay. And the constellation diagram, kalau kita lihat constellation diagram dia berada di sini. 011. So dia mengalami perbezaan amplitude, okay, antara dua simbol ini. Tetapi sudutnya sama. Kalau kamu lihat dalam gambar raja phasor dan juga constellation diagram, kita perlu ada 8 simbol. Nampak So kalau kita lihat gambar raja titik ni, kita akan ada 8 semuanya ada 8 simbol yang bertaburan secara seragam dalam semua kuadran. Dalam semua kuadran dia akan bertaburan. Kenapa gambar raja ini penting? Panjang ceritanya. So gambar raja ini penting sebenarnya untuk kita mengukur probability of error sebenarnya digunakan untuk beberapa proses yang lain. Sebabnya nanti kalau kamu belajar dengan lebih lanjut bahawa lagi rapat jarak antara simbol ini, dot ini, lagi rapat jarak antara dot ini, maka kebarangkalian untuk berlakunya error itu lebih besar. Okey, lagi dekat simbol-simbol itu, maka kebarangkalian berlakunya error lagi besar. So itu ada proses-proses untuk mengira probability of error, bit error rate dan sebagainya untuk kemudian. Itu sebabnya gambar raja ini sangat penting. Nampak? Bayangkan kalau ada 256. If we have the highest is 256. Lagi banyak. 256 dibahagikan sama untuk 4 kuadran ini. Lagi rapat-rapat dia punya simbol. Okay. Setakat ini ada soalan tak? Untuk quiz akan ditanya sehingga dua input saja, input 000 dan juga input 001. Okay, saya dah bocorkan soalan. Okay. So hopefully you can answer this question in the quiz. Okay, tidak susah. Okay, dia akan tanya apa amplitudenya, apa sudutnya, itu saja. Okay. So do you have questions? If you have question, I can explain more. If not, I will proceed with the next slide. Okay. Tak ada. Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Nanti yang bakinya untuk untuk empat input yang lain tu you boleh cuba sendiri. Yang ini. Okay, you boleh cuba sendiri untuk 4 input seterusnya. From 100 until 111, you can try on your own. Senang saja, tidak susah. Okay, boleh cuba-cuba practice. Okay. So kalau tak ada soalan, saya akan teruskan. Okay, I will proceed. Ini 16 quam sama juga konsepnya seperti 8 quam. Cuma di sini kita mempunyai 2 table. We have two tables. Okay, for each of the level converter. For each of the level converter. Dan kita ada I channel, I bit dan juga I prime bit. So kita pecahkan I dan juga I prime dan juga Q and Q prime. Nampak So maknanya input itu ada 2 dengan 2, so dia akan jadi 4 level. So kita masih darabkan dengan sin and cos, sama juga. Okay. Dan dia akan ada 16 symbols 16 symbols. Dan simbol-simbol ini kita terbitkan phasor diagram dan juga constellation diagram. Nampak kalau 16 symbols maknanya 4 symbols untuk setiap kuadran.
Nampak Dan susunan dia ada dinyatakan di sini. Ini you boleh baca-baca sendirilah. Okay, ini untuk high level. Ini tidak akan ditanya sehingga final exam, tidak ditanya. Ini just pemahaman sahaja. Okay. So that's all for chapter 4. So I can move to chapter 5. Okay. Okay, before we start, again, students, are you still there? Can someone respond? Yes, doctor. Okay, thank you for the response. Sorry, saya kena selalu tanya, are you still there? Are you still there? So, okay. So, the last chapter, chapter 5, the last chapter, which is about transmission line, antenna, and wave propagation. Okay. So, if you see that we have 3 topics, transmission line, antenna, and wave propagation, which is, this is the chapter overview. Kita akan ada 3 subtopics. Yang utama iaitu transmission line. Transmission line merujuk kepada medium, either wireless or wired medium. Antenna is the device that radiates the electromagnetic field. Wave propagation adalah kita akan belajar tentang characteristic of the waves. Okay, so again, I want to draw my favorite picture like this. Ini Okay, so if you still remember in chapter 3 and chapter 4, we learn a lot. About modulation and demodulation techniques. Okay, yang mana untuk chapter 3 and chapter 4 kita belajar more details about the process happens inside the transmitter and also the receiver. Okay, chapter 3 and 4. Chapter 3 and 4 kita belajar the important process inside the transmitter and receiver. Okay, kita masuk ke dalam transmitter dan juga kita masuk ke dalam receiver. We learn a lot about processes happens in both transmitter and receiver. Okay, but now in chapter 5, we are not looking inside the transmitter or receiver anymore. Kita nak lihat perkara di luar. Okay, outside from the transmitter and receiver. Okay, so we want to see, we want to learn about the transmission line. Transmission line adalah berkenaan dengan medium. Sama ada medium itu adalah udara, okay, sama ada dia udara, ataupun sama ada medium itu wireless. Wireless means that udara, vacuum dan sebagainya lah. Sama ada medium itu adalah wireless tanpa wayar, ataupun medium itu ada wayar, kabel, seperti ini. This is the transmission line. Dan perlu diketahui juga bahawa ini yang kabel yang menghubungkan transmitter dan juga antena, this is also what we call as the transmission line. Okay, the cable that connect transmitter and antenna, and also the cable that connect antenna and receiver. This is also what we call as transmission line. So transmission line adalah medium, sama ada wired or wireless. That's the first topic in chapter 5. The second topic is about antenna. So we want to learn about this thing. Antenna ni. Transmit antenna dan juga receive antenna. We want to learn a lot about this. Okay, antenna. Antenna fungsinya apa? Dia nak radiate. The antenna, the function is to radiate the received power into electromagnetic waves, and also to receive the electromagnetic waves
and convert it into the output power. Dia tujuannya memancar dan menyerap gelombang. Okay, and then what? Then we learn about wave propagation. Sifat-sifat gelombang. Ini gelombang yang bergerak ini gelombang yang bergerak dalam medium itu, we will learn about the characteristic of the waves. Nampak So there are three things that we will learn. This is saya boleh katakan ini adalah topik yang umum, topik besar yang umum. And for your information, in BEJ program, untuk program BEJ, kawan-kawan kamu yang mengambil program BEJ, sebenarnya topik-topik ini dipecahkan kepada 3 subjek yang berbeza. Okay, so transmission line, we have a subject what we call as electromagnetic compatibility. Lanjutan daripada EMT tu, EMC subject. And we also have antenna subject, specific for antenna. Satu subjek belajar antenna. Boleh pingsan penat. Okay. And then another topic, wave propagations. This one is more focused in the wireless and mobile communication subject. Bayangkan 3 subjek ini kita ringkaskan, kita masuk dalam satu chapter secara umum. Very general. Okay. So let's look one by one. Okay. Type of waves. Ini dia start dengan introduction of type of waves. So type of waves can be transverse wave and also longitudinal waves. Ada 2 jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang ada 2, transverse wave dan juga longitudinal waves. Okay. So apa itu transverse wave? Transverse waves contohnya adalah water wave dan juga electromagnetic waves. Contohnya, manakala sound wave adalah contoh untuk longitudinal wave. Sound wave ini dia berbeza daripada gelombang yang lain, gelombang elektromagnet ataupun water wave. Yang mana sound wave ini bergerak disebabkan oleh proses compression and decompression of the air. Proses pemampatan dan pengembangan udara itu adalah menyebabkan pergerakan gelombang itu. You see that if there's no air, you cannot transmit your sound, your voice. Perlu ada udara. Okay. So proses kemampatan dan juga pengembangan udara itu, maka gelombang itu boleh dihantar. Berbeza dengan transverse. Transverse dia mempunyai angle yang berbeza, yang mana dia punya oscillation angles and the direction of propagations are perpendicular to each other. So dia ada oscillation punya sudut dan juga ada sudut untuk pergerakan yang mana dia bersetentang antara satu sama lain. Dan kita akan lihat yang ini transverse wave. So transverse wave is a moving wave that consists of oscillations occurring perpendicular or right angle to the direction of movement. Maknanya dia oscillate pada certain angle dan dia bergerak pada angle yang berbeza. Iaitu contoh di sini semua boleh nampak tak pergerakan ini? Can someone respond? Can you see this animation? Nampak, Doktor. Kalau kamu lihat dia oscillate atas dan bawah dan dia bergerak ke arah kanan. And the angle is 90 degree. Jenis-jenis gelombang seperti ini yang dipanggil sebagai transverse wave. Okay. So transverse wave ada 4 jenis. Okay, there are 4 types. What we call as modes. Okay, modes. So transverse electromagnetic mode known as TEM modes. Okay. Kemudian transverse electric TE, where there is no electric field in the direction of propagations. And then transverse magnetic TM mode, where there is no magnetic field in the direction of propagation. And then hybrid, a combination of TE and TM. So ketiga-tiga ini hanya boleh digunakan dalam waveguide
Apa itu waveguide? Nanti kita akan lihat. Dan kita biasanya gelombang elektromagnet yang kita gunakan dalam sistem telecommunication, dalam wireless communications, we are using TEM modes. Okay, TEM modes. Nanti kita akan lihat berkenaan dengan TEM modes. TEM modes bermakna adanya kedua-dua medan elektrik dan juga magnetik pada arah pergerakan. Pada arah pergerakan gelombang. Okay, and you see that here, this is for the TE and TM modes, and also for the hybrid. So it can only possible to use the TE and TM modes inside a waveguide. What is waveguide? Waveguide is a hollow metallic material that connect transmitter and receiver. Ini kalau saya lukis transmitter dan juga receiver. So contohnya di sini so kita ada satu katalah cylindrical waveguide. Waveguide ini ada pelbagai jenis. Dia seperti bentuknya adalah besi. Dia daripada materialnya adalah sejenis besi. Metallic, homogeneous, isotropic material. Dia satu jenis bahan, isotropic material. Tapi dia dalam kategori family of the metal, family of the metals. Okay, dia tidak panjang, dia pendek saja. Bergantung kepada frekuensi, frekuensi menentukan dia punya size. Okay, dan dia ada pelbagai bentuk, sama ada cylindrical ataupun rectangular dan sebagainya, bergantung. Tetapi senang cerita dia seperti besi yang menyambung, seperti besi penyambung. Saya buat kata umum dia, kata umumnya adalah seperti besi penyambung. Senang cerita. Macam mana bentuk besi? You boleh Google. Okay, dia ada macam-macam. Okay, senang analogi. Ini bukan secara analogi untuk memberi pemahaman. Seolah-olah macam pipe besi. Seolah-olah macam pipe besi yang menghubungkan antara dua bahagian. Itu pipe besi itu ada macam-macam bentuk. Sama ada rectangular, cylindrical dan pelbagai lagi. Bergantung kepada applications. Dan jaraknya biasanya kecil je, tak jauh antara dua tempat. Okay. Dan biasanya waveguide ini digunakan untuk frekuensi yang tinggi, microwave dan ke atas. Okay, microwave ke atas, apabila kalau kita hantar melalui udara, dia akan mengalami banyak losses. Okay, untuk jarak yang dekat antara machine to machine, untuk transmitter receiver, kita gunakan kita gunakan waveguide. Okay. So this is about waveguide. Waveguide tidak diterangkan dalam subjek ini. You akan belajar dalam RF and microwave subjek. Ada RF and microwave. Ini untuk student BEJ untuk subjek elective. Okay. Transverse electromagnet. Okay. So it says that here the propagation of electrical power along transmission line occurs in the form of transverse electromagnetic waves. Maknanya perambatan gelombang dalam udara dan juga dalam wire, kabel, copper wires contohnya adalah menggunakan konsep TEM modes. Okay. Yang mana TEM modes ini akan ada dua medan, elektrik dan juga elektromagnet pada arah perambatan gelombang tersebut. Okay. Yang mana gelombang elektrik adalah E field dan juga H field adalah perpendicular antara satu sama lain. Maknanya E field oscillate pada certain directions, manakala H field oscillate pada angle yang berbeza, yang mana antara E field dan juga H field ini adalah bersetentang ataupun quadrature ataupun 90 degree from each other. Okay. So macam mana bentuk E field and H field ini ada diterangkan di sini. You see that here, this picture, this animation, if you see E field adalah yang warna kuning ini yang mana kalau you lihat dia oscillate pada arah atas dan bawah, manakala H field dia oscillate pada angle yang ini dan dia adalah bersetentang antara satu sama lain, dan kedua-dua medan ini bergerak pada arah 90 degrees pada arah yang berbeza. Okay.
So this is transverse electromagnet, bermakna pada arah perambatan gelombang terdapatnya dua medan, E field and also H field. Dan E field dan H field ini adalah 90 degrees to each other. Okay, so this is 10 modes digunakan dalam free space radio, dalam udara gelombang wireless dan juga dalam wired. Okay, dalam wired juga kita menggunakan 10 modes. Okay, so ini sifat-sifat gelombang secara umum. Okay, secara umum. Ini adalah beberapa parameter penting untuk waves. Beberapa parameter penting untuk waves. Yang pertama adalah wave velocity. Okay, wave velocity ataupun V. Velocity maksudnya speed. Okay, dia punya kelajuan gelombang. So kelajuan gelombang unitnya adalah dalam meter per second. Okay, so the wave velocity is defined as this one. Velocity factor multiplied with the speed of light. Speed of light dalam kes ini adalah 2.998 times 10 power of 8, atau lebih mudah kita gunakan nombor yang ini 3 times 10 power of 8. Biasa dalam exam kita pakai yang ini, dah mudah 3 kali 10 kuasa 8 ni secara umum 3 kali 10 kuasa 8. What about VF? VF is a velocity factor yang mana dia bergantung kepada jenis medium. Sama ada medium itu udara, vacuum, air dan sebagainya, dia punya VF adalah berbeza. Nilainya adalah antara 0.x sampai 0. something sehinggalah maksimum adalah 1. Okey, kalau 1 bermakna gelombang itu bergerak sama dengan kelajuan sama dengan kelajuan cahaya. Kalau meteor itu hanya berlaku dalam vacuum. Okey, selain daripada vacuum nilainya akan semakin kecil. Okey. Kemudian parameter yang kedua adalah wavelength. Wavelength is the length of one complete oscillation of the transverse wave. Dengan dia punya simbol adalah lambda. Apa itu lambda? Lambda wavelength ataupun panjang gelombang. Unitnya adalah meter. Okey, unitnya adalah meter. So kita biasa tertanya-tanya panjang gelombang tu apa sebenarnya? Okey. Apa tu panjang gelombang? Okey. So panjang gelombang wavelength merujuk kepada berapa jauh gelombang ini boleh bergerak dalam masa satu kitaran lengkap. Okay, within one complete cycle, how long does the wave has traveled? Okay, kalau kita lihat sine wave, ini satu kitaran lengkap. Untuk satu kitaran lengkap ini, berapa jauh perjalanan yang dia telah lalui? Berapa jauh dia boleh pergi? Lambda. Unitnya adalah meter. So it is speed multiplied with time. So the unit is second. The unit is meter. The unit is meter. So time in second, C in meter per second. So we produce meter. Okay. And then what? Frequency. Okay. So frequency is frequency is the rate of which the oscillating repeats itself. Adalah kadar perubahan dalam masa satu saat. Kadar perubahan gelombang itu, kadar oscillation dalam masa satu saat. Berapa banyak dia oscillate. Okay. So it is equal to F is equal to 1/T. Ini tempo untuk satu kitaran lengkap T. Ini kita tahulah. So F is equal to 1/T. The period of time. The time for the wave to complete one cycle. Okay. Dan lambda juga boleh dibuat dalam sebutan ini V divide with F.
Okay, V divided with F. So in free space propagations, kita biasanya menggunakan ini ya. Lambda bersamaan dengan speed of light dibahagikan dengan frequency of the wave. Nampak ya? So kalau kita lihat, lagi tinggi frekuensi bermakna lambda semakin kecil. Maknanya kalau frekuensi tinggi, lambda itu kecil, maka gelombang itu boleh bergerak dekat saja untuk satu kitaran lengkap. Dia bukan bermakna dia tak boleh pergi jauh, dia boleh pergi jauh, tetapi untuk satu kitaran lengkap dia boleh jalan dekat je, sikit je. Okey. Dan kalau kita menggunakan F yang kecil, we can have a bigger lambda. Kalau F itu rendah, kita boleh ada lambda yang besar. Maknanya lambda besar maknanya satu kitaran lengkap, gelombang itu telah pergi lebih jauh. Okey, pergi lebih jauh. So nampak so ini sebenarnya pemilihan frekuensi itu penting dalam sesuatu sistem komunikasi. Okey, yang mana nanti you akan lihat sebenarnya lambda ini, okey, lambda ini juga adalah parameter utama yang menentukan saiz antena. Okey, dia adalah parameter utama yang menentukan dimension of the antenna. Okey. Lagi kecil lambda, maknanya kita boleh design antena yang kecil. Contoh you punya mobile phone. Mobile phone dah tak nampak antena kat dalam dia. Okey, mobile phone antena sekarang jadi kecil sebab kat dalam. Lagi besar frekuensi yang kita gunakan, maka antena yang kita boleh buat adalah lagi kecil. Maknanya kita boleh embed dalam sistem itu lebih compact lah. Okey. Itu untuk mobile phone application. Tapi kalau untuk penghantaran jauh yang menggunakan antena yang besar-besar, pencawang antena besar-besar tu yang dekat TV broadcasting macam dekat RTM dan sebagainya tu, dia menggunakan frekuensi yang rendah supaya dia boleh hantar lebih jauh menggunakan antena dish yang besar. Okey. Itu nanti kita akan lihatlah berkenaan itu. So this is about the wavelength. Okay, how we calculate the wavelength. For example, from T0, okay, T starting from 0. So wavelength 1 lambda is one complete distance, one complete cycle. So dia berhenti di sini. And this is another lambda. Okay, this is another lambda. Okay, so kalau 2 lambda, maknanya yang ni lah. 2 kali lambda. Okay. And if the time is delay for quarter, T over 4, dia ada delay sedikit. Contoh, maknanya dia start daripada sini sampai sinilah untuk satu kitaran lengkap. So nampak satu kitaran lengkap, iaitu lambda. Sama juga di sini kalau kita delaykan 1 over 2, delaykan separuh masa. So again kita perlu make sure dia satu kitaran lengkap. Jangan kita ambil separuh je. Okay, dia perlu satu kitaran lengkap. Okay, ini mungkin agak boring sikit transmission line. Okay, so transmission lines merujuk kepada medium penghantaran gelombang, sama ada wireless ataupun wired transmission. Okay, so kalau ada transmission line itu adalah wired cable, dia dikategorikan sebagai guided. Kalau wireless dipanggil sebagai unguided. Untuk guided transmission, okay, guided transmission medium are those with some form of conductor that provides conduit where the electromagnetic signals are contained. In essence, the conductor directs the path of the propagating signal. So perkataan guided bermakna gelombang itu kita bimbing daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Untuk melakukan proses itu, for the guide process, we need to use cable. Tak kira lah kabel jenis apapun, supaya gelombang itu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat ikut laluan yang telah ditetapkan. Okay, so that's why the word is guided.
For the unguided is referring to the wireless medium. Okay, dalam wireless apabila kita pancarkan gelombang, gelombang itu akan pergi pada arah yang berbeza-beza. Dia tidak ada satu specific path. Dia akan ada multi path sampai kepada receiver. Okay, multi path. Dan remember, apabila dia berlanggar dengan obstacles, dia akan bertaburan lagi di udara dalam medium wireless. So dia tidak ada satu specific element yang guide dia daripada one place to another. Dia boleh pergi melencung ke mana-mana dan pada akhirnya sampai kepada receiver. That's what we call as unguided. Okay, contohnya medium air, udara dan juga free space, vacuum. So guided transmission, wired tadi tu boleh dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu balanced transmission line, unbalanced transmission line dan juga balloon. Balloon is a combination of balance to unbalance. Balloon ni digunakan untuk menghubungkan antara balance transmission line dan juga unbalance. So kalau ada 2 sistem, satu guna balance, satu lagi guna unbalance. So macam mana nak connect both of it? We can use a balloon. Balloon ni macam connector, seolah-olah macam connector. Okay. So balance transmission line is a 2-wire transmission line. Okay, dia akan ada 2 conductor yang membawa signal. Okay, satu untuk one carries the signal, others carries the return path. Okay, dia akan ada return path. Contohnya adalah seperti ini. Okay, contohnya adalah seperti twin lead ini, twin lead cable. Okay, yang mana di sini kalau kamu lihat ada 2 signal. Ada 2 conductor yang menghubungkan antara 2 komponen. Okay, so this is what we call as twin lead. So this is a balanced transmission line, ada 2 conductor. Ini contoh-contoh. This is unshielded twisted pair. Ini. So twisted pair maknanya kita twist cable itu, kita twistkan antara 2 conductor itu, kita twistkan dia. Okay. So why is it twist pattern? So ada sebab kenapa kabel itu kita twist. Contoh macam kabel iron cable, kabel striker dan sebagainya tu. Kalau kamu lihat dalam tu dia twist, kabel itu dia twist and then ada insulation kat luar. So ini contoh without shielding, unshielded. Okay. So the twist pattern result the reduction in electromagnetic interference, EMI, and also radio frequency interference, RFI. And it's also reduce the crosstalk between the cable pairs. So kenapa kita twist, ada sebabnya. Salah satunya adalah untuk mengurangkan interference dan juga crosstalk. Okay. Dulu pun saya terfikir kenapa kita nak kenal gulung-gulung kabel tu. What's the purpose of it? Antaranya adalah untuk tujuan ini. Okay. And then shielded twisted pair. So shielded twisted pair, maknanya kabel itu akan ada shield. Okay, a shielded twisted pair has the outer metallic shield with which reduce the interference and noise originating from outside. So shielded twisted pair is what we call as the STP cable, as a better protection against noise and able to transmit signal at higher bandwidth and bit rate. Ini semua jenis-jenis kabel lah. Okay. Kemudian kita nak lihat unbalanced. Ini untuk jenis kabel yang kedua, iaitu unbalanced transmission line, where we use only 1 wire at the ground potential whereas the others wire at signal potential. So dalam unbalanced, we are using only single conductor. Cuma ada 1 conductor sahaja. Contohnya seperti ini, iaitu coaxial cable. So coaxial cable dia adalah dalam kategori unbalanced transmission line. Okay, yang mana cuma ada 1 conductor. Kabel ini biasanya digunakan untuk menyambung television dan juga antena. Okay, biasanya penyambungan ke antena tu biasa kita menggunakan coaxial cable. Siapa yang ada TV lama-lama tu, kalau kamu ingat ada yang antena dekat atas bumbung tu, antena yang Yagi Uda tu.
antara television kepada antena tu kita menggunakan coaxial cable. Ini yang biasa digunakan lah. Dan ada juga untuk kegunaan aplikasi yang lain. Okay. So this is the coaxial cables. Okay. One with this is with the insulated coaxial cable. So ada pelbagai macam-macam, ada macam-macam jenis coaxial cable. And then what? Balloon. Balloon macam saya terangkan tadi adalah connector antara balance dan juga unbalance. So kalau kita ada two wire conductor dan juga coaxial cable, macam mana kita nak hubungkan dia? So we need to use balloon to connect both of this. So balloon is like a connector to connect unbalanced and also the balanced transmission line. Contoh di sini ada diberikan balloon, balloon contohnya transformer balloon and also bazooka balloon. Okay, for here transformer balloon, you see that here we have unbalanced input from the coaxial cable, and we want to produce two outputs over here, two outputs to the twin cable. So kita menggunakan transformer balloon, okay, and bazooka balloon bentuknya seperti bazooka ini. So we have the input unbalanced transmission line. Okay, we connect to the balanced diode antenna. Yeah. So this is the structure of the balloon. Okay. So the size of the balloon depends on the frequency. Again, the frequency dictates the value of lambda. Okay, ada certain lambda lah, ini untuk dia punya dimension. Okay, bermakna apabila kita design transmission line, antara parameter penting yang perlu kita lihat adalah frequency. Frekuensi menentukan nilai lambda. Lambda menentukan nilai dimension. Nampak Lambda menentukan nilai dimension. So let's look at the transmission line characteristics. Sifat-sifat transmission line ada beberapa perkara, iaitu characteristic impedance Z0, velocity factor VF dan juga SWR. Ini pun saya rasa kamu dah pernah dengar perkataan simbol parameter ini. Transmission line parameters. Transmission line, kita tahu transmission line tu kabel dia satu kabel kita tahu dia kabel. Okay, kabel yang menghubungkan antara one place to another. But actually we can draw this cable in the form of a schematic diagram dalam bentuk dalam sebutan R, L, G and C. Kita boleh tukar kabel ini dalam bentuk schematic iaitu dalam sebutan resistance, inductance, conductance and capacitance per unit length. Dia sebenarnya dia bukan satu garis macam ni sebenarnya. Sebenarnya kita boleh modelkan kabel itu dalam bentuk lump element yang terdiri daripada resistor, inductor dan juga capacitor. Okay. Dan kalau kamu lihat, inilah dia. So ini adalah sebenarnya merujuk kepada balanced transmission line, two wire parallel transmission line, yang mana ada dua bahagian konduktor itu. Dan dia modelkan kabel ini dalam bentuk R, L, G and C. Okay. Untuk satu kabel yang panjang, ia terdiri daripada repetitions of lump element sections. Kalau kamu lihat di sini dia repetition, dia berulang-ulang untuk beberapa section. Okay, repeats. Ini kalau kabel panjang dia akan repeat banyak kali. Okay, satu section. Nampak So we can see from one section and another sections. Kalau dia panjang, dia ada banyaklah section yang berulang-ulang. Okay, terdiri daripada resistance, inductance, and also the capacitance. Okay, conductance adalah ini 1/G ini. So
Ini so setiap ini macam mana nak mencari nilai berapakah nilai capacitance, berapakah nilai R, berapakah nilai inductance dan juga conductance ini, macam mana nak cari nilainya. So the value of R, L, G and C ni boleh diperoleh berdasarkan persamaan tertentu untuk kabel yang berbeza-beza. So setiap kabel, setiap jenis kabel dia ada persamaan sendiri untuk menentukan nilai R, L, G and C. Okay, so ini jangan hafal tak perlu hafal. Okay, kita tak tanya yang ini we will not ask you about this. Okay, just for your information that different kind of cables have different set of equations to determine the value of R, L, G and C. Okay, so don't need memorize, tak perlu hafal jangan hafal. Okay, so before that students, are you still there? Can someone respond? Yes, Doctor. Okay, thank you for the response. Okay. Ya, Saya minum air dulu sekejap. Okay. The next, this is about skin effect. Skin ni permukaan skin ni merujuk kepada yalah, kalau analoginya kulit kulit berada pada permukaan. So skin effect is the phenomena where the RF and microwave frequency current tends to flow only in the surface of the conductor. So skin effect ini berlaku pada frekuensi yang tinggi. Okay, apabila frekuensi itu tinggi, maka pergerakan gelombang itu dalam kabel dia seolah-olah melalui permukaan conductor. Seolah-olah as if it moves on the surface of the conductor. Seolah-olah dia bergerak pada permukaan conductor. Ini pada frekuensi yang rendah. Because we expect that the wave travel at the core of the conductor. Kita pada konsepnya kita menganggap gelombang itu bergerak pada core of the conductor. Tetapi pada frekuensi yang tinggi, so dia berlakulah skin effect yang mana gelombang itu seolah-olah bergerak pada permukaan conductor. Okay. So the skin depth delta can be defined as the depth of penetration at which the magnitude of the current has decreased to 1 over exponent of the surface current value. So ini tidak perlu hafal jangan hafal. Ini pernah skin effect ini pernah ditanya satu ketika dahulu dalam final exam. Kita tanya small questions kita tanya apakah itu skin effect. That's it. Pernah ditanya. Okay. Kamu perlu tahulah skin effect ni adalah satu fenomena yang berlaku pada frekuensi yang tinggi yang mana gelombang itu seolah-olah bergerak pada permukaan conductor. That's it. Okay. Characteristic impedance Z0. So ada dua definisi yang diterangkan di sini There are two definitions. So the first definition is regarding this picture. Okay, the left picture. So characteristic impedance is defined as the impedance seen looking into an infinitely long transmission line. Okay, seolah-olah seperti impedance yang kita lihat pada transmission line yang panjang. Maknanya characteristic impedance ini adalah sama regardless of the length. Tak kira lah dia panjang mana pun, nilai dia adalah Z0. Okay. Manakala untuk transmission line yang tidak panjang, finite length, it is the impedance seen looking into a finite length of transmission line that is terminated in a purely resistive load with a resistance equal to the characteristic impedance. Seolah-olah seperti satu transmission line yang pendek dan mempunyai load yang sama dengan transmission line. Bermakna tidak ada reflection. Nanti kita akan lihat. Okay. So ini adalah definisi umum untuk characteristic impedance. Bermakna characteristic impedance ni dengan kata lain dia merujuk kepada impedance of that cable. Tak kira panjang mana pun dia mempunyai satu nilai impedance. Okay.
The characteristic impedance of a transmission line is a complex quantity in ohms, unitnya dalam ohms, ideally independent of the length and cannot be measured directly. So dia tidak bergantung kepada panjang. Okay, nanti kamu akan lihat bahawa ada lagi satu yang dipanggil sebagai input impedance. Yang mana input impedance ini adalah berbeza daripada beberapa point yang dalam transmission line. Input impedance nanti kita akan lihat bahawa input impedance itu berbeza-beza untuk nilai panjang yang berbeza-beza. Itu dipanggil input impedance. Untuk karakteristik impedance, dia adalah sama untuk semua transmission line, untuk the whole of the cable. Okay, untuk sepanjang kabel itu dia merujuk kepada, dia adalah, senang cerita dia adalah impedance untuk kabel itu. Atau kata mudah dia, the simple language is impedance untuk transmission line itu. Okay. So for a maximum power transfer from source to the load, no reflection of power, transmission line must be terminated in a purely resistive load equal to the characteristic impedance of the transmission line. Sekiranya load impedance sama dengan characteristic impedance, maka kesemua power yang dihantar daripada source will be absorbed by the load. If let's say Z load impedance not equal to the characteristic impedance, maka akan ada reflected power. Reflected power means that akan ada pantulan power daripada load kepada source semula. Reflection. So this reflection is kind of losses. Adalah dalam bentuk losses. Nanti kita akan lihat kedua-dua case ini. The transmission line can be modeled using infinite number of inductor and capacitor, macam tadi kita lihat tadi. And figure 4.9 shows a single section of a transmission line terminated in a load ZL equal to Z0. Ini dia. Ini dia nak tunjuk satu section. Satu section yang mana mempunyai load. Ini transmission line yang dimodelkan menggunakan R, L and C. And we have a load here. The load impedance equal to the characteristic impedance. In this case, we can see that all of the power transmit from the source will be absorbed by the load. Tidak ada reflection daripada load kepada, tidak ada reflection back to the source. Macam mana bentuk reflection nanti kita akan lihat. So how to determine the characteristic impedance? Ada pelbagai equations, ada pelbagai equations. Okay, so ada pelbagai equation untuk menentukan nilai karakteristik impedance. Ya. Okay, so persamaan umum untuk menentukan karakteristik impedance bersamaan dengan square root of R plus J omega L divide with G plus J omega C. Yang mana persamaan ini kita boleh pecahkan, kita boleh simplify untuk two extreme cases, yang mana yang pertama adalah untuk low frequencies transmission. Low frequency transmissions, the resistance are dominates. That means we can rewrite the equation to become square root of R over G. Ini adalah unitnya adalah ohms. Untuk high frequency extreme cases, the second extreme. So persamaan umum tadi kita boleh simplify untuk dua extreme cases, low frequency dan juga high frequency. Berapa banyak low, berapa banyak high.
So high frequency ini biasanya dalam julat megahertz ke atas. Okay, megahertz, gigahertz and so on. So dia adalah high frequency. So in high frequencies, the inductors and capacitance are dominant. Therefore, we can simplify the equations to become square root of L over C. Okay, square root of L over C. Unitnya adalah ohm. Okay. So characteristic impedance can also be calculated using the Ohm's law, V equal to IR. Boleh juga. Ini persamaan tadi yang pertama and then kita pecahkan kepada extreme cases. Kemudian boleh juga kita kira characteristic impedance menggunakan Ohm's law, where Ohm's law it is equal to V over I, yang mana V over I here is a E0, E0 is a source voltage, and I is the current that flows along the transmission line. Current yang melalui transmission line itu. So voltage from the source divided with the current flows in the transmission line, so it is equal to the characteristic impedance. Okay. So characteristic impedance can be calculated either by using primary constant of the line or by geometry size and spacing of the conductor and by the dielectric constant of the insulator separating them. So tadi ini kita dah lihat persamaan yang kedua untuk characteristic impedance. So dia ada banyak cara sebenarnya. So tadi yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, dan kaedah yang ketiga dinyatakan seperti ini yang mana sebenarnya characteristic impedance ini kita boleh kira berdasarkan dia punya geometri, size dan juga jenis dielectric materials yang digunakan. Okay, macam mana? Dia seperti ini. So ini bermakna kita boleh juga menentukan characteristic impedance untuk setiap jenis kabel. Setiap jenis kabel dia akan ada persamaannya yang tersendiri. Dia tidak sama. Okay. So contoh di sini adalah seperti untuk yang atas ini adalah untuk 2 wire parallel transmission line. Yang bawah ini adalah untuk coaxial cable. Dan untuk persamaan yang pertama yang atas ni 276 log D over R, where D is the distance between two conductor, jarak antara dua conductor, dan R ini adalah radius untuk setiap conductor itu. Okay. Manakala untuk coaxial cable ni satu conductor je. 138 divide with square root of epsilon R. Epsilon R is a dielectric constant. Dielectric constant adalah dia punya dielectric untuk insulator tu . Kemudian D over D. D is the diameter, capital D is the diameter of the insulating material keseluruhan, dan diameter of the inner conductor small d. Macam mana bentuknya kita akan lihat di sini . Yang gambar rajah A ini adalah untuk 2 wire parallel transmission line. Yang tadi kita lihat D over R . D is the distance between two conductor. Manakala R adalah radius untuk conductor tersebut. Untuk persamaan yang bawah tadi, yang ini 138 over epsilon R log D over D. So this is actually referring to this one . So epsilon R is the dielectric constant of this insulator. Ini dielectric semua ni. Dielectric constant ini jenis material untuk insulator. Kemudian capital D is the diameter of the insulator, the overall diameter, and small d is the diameter for the conductor. For the conductor. Again, ini tidak perlu hafal tidak perlu hafal. Ini contoh sahaja . Okay, dan ada example di sini. Okay, this is the example. Determine the characteristic impedance for an air dielectric 2 wire parallel with a D over R ratio is 12.22. D dalam meter, R pun dalam meter. So meter dibahagi meter, so tidak ada unit. So it's a unitless, it's a ratio .
So this is a 2 wire. So 2 wire kita menggunakan persamaan 276 log D over R. D over R is 12.22, which is equal to 300 ohms. Nah, ini direct lah. Ini untuk yang tadi Ini untuk contoh yang ini. Okay, untuk 2 wire. 2 wire yang inilah. Okay, 2 wire transmission line. So 2 wire transmission line, we can just put inside the equations. Okay, we can just put inside the parameter inside the equations. This is a D over R. Okay, so kita dapat 300 ohms. Nah, ini kalau nak buat dalam simbol pun boleh 300 ohms. Example 2 for the coaxial cable. Okay, determine the characteristic impedance for an RG59A coaxial cable with the following specifications. So D is given, the diameter of the conductor is 0.025 inches and the diameter of the insulator is 0.15 inches. Epsilon R is, ni epsilon R ni sepatutnya R kecil is equal to 2.233. So jangan confuse kita sebenarnya menggunakan SR unit, sepatutnya D ini dalam sebutan meter dan capital D juga sepatutnya dalam sebutan meter. So kalau dia guna inches, that means this example is taken from an American literature books, buku-buku daripada US. US biasanya dia guna inches and feet. So dia tidak menggunakan standard unit macam kita lah. Kita menggunakan standard unit. So panjang mesti dalam meter. Dia biasa gunakan inches, kaki dan sebagainya. So no problem. Okay, this is just example. Kalau keluar dalam exam pun kita biasa menggunakan dalam sebutan meter. Okay, so dalam calculations we need to be consistent. Kalau kita gunakan inches, kita perlu gunakan semua dalam inches. Kalau kita gunakan dalam meter, we need to use all in meter. Okay, so tidak ada masalah. Okay, dalam example ini dia menggunakan inches. That means all parameters using inches unit for the distance untuk size. So no problem. So for the coaxial cable is 125 divided with square root of 2.23 multiplied with log log D over T. Dan kedua-dua ini dalam inches. So tak ada masalah. Inches divide with inches. Okay. And then you get 71.9 ohms. Okay, 71.9 ohms. Okay. And then what? Example 3. Example 3 for the determine the characteristic impedance menggunakan for the coaxial cable. Okay, RG59A with the following specifications. So now you are given in term of L and C parameter. L dan juga C parameter. So inductance diberikan dalam sebutan dalam unit 0.118 microhenry per feet. Digunakan kaki pula di sini dia tak gunakan per meter. So no problem, tak apa, jangan risau. And then the capacitance value is equal to 21 picofarad per feet. Kalau dalam exam kita buat per meter, tak ada masalah. So ini kalau dia nak buat per feet, that means all must be calculation in term of per feet. Okay. So characteristic impedance, ini macam kita boleh gunakan persamaan yang pertama tadi untuk extreme cases high frequency. Yang mana? Yang ini sekejap saya flashback. Yang ini. Kita boleh gunakan konsep yang ini. Okay. Kenapa boleh guna yang ini? Sebab kita cuma dibekalkan dengan L and C. Tetapi tidak dinyatakan secara spesifik ini adalah high frequency. Okay. Sepatutnya example tadi menyatakan bahawa frekuensinya adalah besar. So lebih spesifik. Okay. So we can use this equation, square root of L and C. Okay. Square root of L and C. So we put inside
square root of L 0.118 microhenry per feet and divide with 21 picofarad per feet. So since kita bahagi mana feet ini, kita boleh potong. So we get 75 ohms. Okay, 75 ohm. So kalau ada soalan terus tanya, otherwise saya akan teruskan. Ini straightforward. Example ini straightforward. Sila guna kalkulator. Siapa yang saya mencadangkan kamu buka kalkulator dan cuba kira. Adakah example ini kira dengan betul atau tidak? Okay. So kalau tak ada soalan, saya akan teruskan. Students, are you still there? Can someone respond? Yes, Doctor. Okay, thank you for the response. So I'm still in the channel. Okay, sebaik. Okay. So saya pun tengok-tengok WhatsApp juga. Saya tengok-tengok WhatsApp. Oh, tak ada apa-apa. So far so good. Okay. So propagation constant, another parameter of transmission line. So transmission line ni ada banyak parameter. Okay, ada banyak parameter. So kita terangkan beberapa sahaja. So and then the propagation constant gamma is a measure of change undergone by the amplitude of the wave as it propagates in the given direction. So gamma ini sebenarnya merujuk kepada parameter yang menunjukkan perubahan amplitude dan fasa gelombang semasa ia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain melalui wired transmission line. Okay. So this gamma equation is equal to R plus J omega L multiplied with G plus J omega C, yang mana ini sebenarnya boleh disimplify. We can simplify this equation to become alpha plus J beta. So what is alpha? What is beta? Alpha is the attenuation constant which determines how the voltage or current decrease with distance along the transmission line. The unit is in terms of neppers per unit length. Okay, 1 neppers approximately 8.7 decibel. And then another parameter, beta, is the phase shift constant, perubahan fasa gelombang. Okay, and determine the phase angle of the voltage or current variation with distance. The unit is radians per unit length. Radians per unit length. So since phase shift of 2 pi occurs over a distance of 1 wavelength, satu kitaran lengkap itu 2 pi. Maknanya kalau kamu ingat, kita punya satu kitaran lengkap adalah 360 darjah. Okey, satu kitaran lengkap 360 darjah. Maknanya gelombang sin ini bergerak daripada 0 degree sehinggalah 360 degree ataupun 2 pi. Okey. Dan 2 pi ini adalah untuk satu kitaran lengkap, iaitu bersamaan dengan panjang gelombang juga, lambda. Okey. So therefore kita boleh tentukan nilai phase shift ini untuk satu kitaran lengkap, okey, dengan cara membahagikan 2 pi dan juga lambda. Okay, so we get radians per unit length meter. So radians per meter. Okay, radians per meter. So ini persamaan beta yang pertama. Persamaan beta yang kedua boleh juga kita mengukur menggunakan kaedah ini. Okay, sekiranya kita diberikan nilai inductance dan juga capacitance, maka kita boleh mengira nilai beta menggunakan persamaan ini. Omega times square root of LC, where omega is 2 pi f. Omega ini adalah 2 pi f darabkan dengan square root of L and C. L multiplied with C. So we get the value in terms of radians per meter. Okay. And then this equation alpha, ini boleh juga kita buat dalam sebutan ini 1/2 R over ZC plus 1/2 G multiplied with ZC. Okay. Sebelum ini, before this,
in the final exam, kita pernah tanya berkenaan dengan phase shift ini. Yang mana soalan exam telah memberikan nilai L, C dan juga nilai frekuensi. So maka nilai phase shift boleh dikira menggunakan persamaan yang bawah ini. Okey, pernah ditanya dan ada example selepas ini nanti kita akan lihat berkenaan dengan phase shift ini. Parameter seterusnya adalah wave propagation. Ini nanti ada contoh, nanti kita akan lihat contoh yang inilah supaya kamu lebih faham. Ada example selepas ini. Wave propagations, tadi pun kita dah lihat wave propagation berkenaan dengan velocity factor. Tadi kita dah lihat V equal to VF multiplied with C. Okay. Yang mana V ini sebenarnya juga dipanggil sebagai VP, phase velocity. Phase velocity ataupun velocity of the wave adalah kelajuan gelombang itu yang bergerak dalam medium. So therefore VF, velocity factor, boleh dikira menggunakan persamaan ini. VP ataupun speed of the wave, VP adalah kelajuan gelombang tersebut dibahagikan dengan kelajuan cahaya. Okey. Ini tidak ada unit kerana unit untuk VP adalah meter per second divide with meter per second. So VF has no unit. And saya telah terangkan tadi bahawa VF ini dia bergantung kepada jenis medium. Dan dia punya nilai adalah antara 0 point something sehinggalah 1.0. Okay, so 1.0 yang tertinggi untuk vacuum medium, untuk medium vacuum. Okay, dan kita akan lihat nanti tentang VF macam mana nilai VF ini untuk material yang berbeza-beza. Okay, so this is the first, ini adalah persamaan pertama untuk mencari nilai VF. Nanti kita akan lihat persamaan yang lain. Okay, seterusnya nilai VF, ini persamaan yang kedua. Nilai velocity factor boleh juga ditentukan berdasarkan nilai dielectric constant untuk material yang untuk material yang kita gunakan dalam transmission line itu. Contoh di sini, velocity factor bersamaan dengan 1 dibahagikan dengan square root of epsilon r. Okay, so this is the second equations. Okay, so kita boleh guna persamaan yang pertama tadi ataupun persamaan yang kedua. Kalau kita dah tahu nilai epsilon r, we can straight away find the velocity factor. Okay, so ini ada dinyatakan di sini for common materials the range from 1.2 to 2.8 giving velocity factor of 0.6 to 0.9. So velocity factor ini dalam range tertentu so nanti kita akan lihat. Kemudian electromagnetic okay, kita boleh juga mengira nilai velocity of the waves atau V ataupun VP, phase velocity ataupun wave velocity. VP ni speed of kelajuan gelombang kita lah. Okay, kelajuan gelombang penghantaran kita. Okay, so it's equal to 1 over square root of LC. L is the inductance of the transmission line, C is the capacitance of the transmission line. Okay, so jangan confuse antara V dengan VP. Tadi dalam slide sebelumnya ada digunakan V. Pada slide yang awal-awal tadi gunakan V. Sebenarnya ini V adalah samalah V ataupun VP. Nama lainnya adalah phase velocity ataupun kelajuan gelombang. Okay, so ini persamaan yang kedua lah untuk persamaan gelombang. Tadi kita dah lihat VP equal to VF multiplied with C. Ni kita dah lihat yang pertama tadi. Okay, so sama ada velocity darabkan dengan C, speed of light, ataupun 1 over square root of L multiplied with C. Okay, dan ini adalah table yang menunjukkan perbezaan antara VF dan juga epsilon R.
Okay. So untuk material yang berbeza-beza, kita lihat di sini starting from vacuum, air, udara, ini air, udara bukan air, Teflon form until glass here. Okay. Dan kita lihat dia punya velocity factor VF. VF starting from 1, ini untuk yang tertinggi iaitu pada vacuum. Maknanya pada vacuum kelajuan gelombang adalah bersamaan dengan kelajuan cahaya. Okay. Dan apabila material itu berbeza-beza, ini udara rendah sedikit daripada vacuum. Itu sebabnya dalam pengiraan kita biasanya kita anggap udara ni lebih kurang macam vacuum lah. Okay, lebih kurang. Tetapi kalau lebih tepatnya dia sedikit perlahan daripada kelajuan cahaya. Okay, beza sikit aja. Okay. And then Teflon form ni dah makin mengecil lah, sehinggalah di sini ditunjukkan gelas, gelas 0.3651. So maknanya gelombang kalau dia bergerak dalam gelas, dia jauh lebih rendah berbanding dengan kelajuan gelombang dalam udara. Remember, the higher the VF, the higher would be the speed of the wave. Okay. Kemudian dielectric constant ini dielectric constant tadi kita boleh ukur menggunakan dua persamaan. Sama ada menggunakan VP over C ataupun satu dibahagikan dengan epsilon R. Okay. So ini adalah dielectric constant, sorry. Okay. Okay, dielectric constant kita boleh menggunakan persamaan yang ini tadi persamaan ini kita boleh mencari nilai dielectric constant berdasarkan nilai VF. Okay, we can find the dielectric constant based on the value of VF, phase velocity factor. Okay, so ini kita boleh menggunakan persamaan yang inilah. So delta F epsilon R is equal to 1 over VF square root. Okay, we can find the epsilon R. Okay, so ini untuk different kind of materials. Ini example yang saya nak tunjukkan lah, berkenaan dengan phase constant, velocity and also the dielectric constant. Okay. And if you see from this example, ini example ini lebih kurang yang pernah keluar dalam final exam sebelum ini. Pernah ditanya soalan lebih kurang seperti ini, lebih kurang seperti ini. Yang mana ini berkenaan dengan coaxial cable operates at a frequency of 900 MHz. Nampak Ini dikategorikan sebagai high frequency, megahertz ke atas. High frequency and has the following specifications: L equal to 0.118 microhenry per feet. You are given L for that transmission line and also the capacitance for that transmission line. Okay, 0.118 microhenry per feet and C is the capacitance 210 picofarad per feet for that transmission line. Okay. And then calculate the phase constant. And then calculate the velocity on the line. And then calculate the dielectric constant of the coaxial cable. So phase constant adalah beta parameter. Okay, beta parameter. Yang mana beta parameter is equal to omega multiplied with L multiplied with omega multiplied with square root of LC. So it is equal to 2 pi F. Okay, 2 pi F. Ini ada kesilapan ni, sepatutnya 900 So ini tidak betulkan soalan kita betulkan soalan, sepatutnya 300 lah. Okay. Ini ada kesilapan dalam example ini, dia sepatutnya
sama dengan soalan. So kalau di sini 300, sepatutnya soalan sini adalah 300. Okay, this is a typo error di sini. Okay, and multiplied with square root of 0.118 micro multiplied with 210 pico. Cuba kira boleh dapat tak nilai ni? So saya nak cuba kira sekejap. 0.118 micro multiplied with 210 pico and then square root answer. Okay, and then multiplied with 300 mega multiplied with 2 pi. So saya dapat 9.38. Okay, 9.38. Okay, so soalan ni sila betulkan sepatutnya 300 mega. So 9.38, the unit is radian per unit length. Unitnya adalah radian per unit length. Radian per unit panjang. Dalam kes ini dia menggunakan feet. So kita perlu menggunakan per feet. Okay, so 9.38 radians per feet. Kalau nilai L dan C dalam unit Henry per feet dan juga dalam unit Henry per meter ataupun picofarad per meter, maka kita perlu gunakan meter. Okay, bergantung kepada nilai L dan juga C. Okay, so jangan confuse. Biasa dalam exam kita akan gunakan standard unit. So that means kita akan berikan dalam sebutan meter. So kalau kita berikan dalam sebutan per meter, so ini mesti dalam sebutan radian per meter. Okay. And then what? Find the velocity in the line. Kelajuan gelombang dalam kabel itu. Dalam kabel tu gelombang bergerak berapa laju? So the velocity in the line is equal to 1 over square root of LC. Okay, 1 over square root of L 0.118 microhenry per feet multiplied with 210 picofarad per feet. Okay, so we get 2 times 10 power of 8 feet per second. Okay, 2 times 10 power of 8 feet per second. Okay, ini boleh kira guna calculator, boleh cuba. Boleh cuba guna calculator. Okay. Kalau tak dapat jawapan ni, tolong beritahu saya. Okay. So this is about the velocity, kelajuan gelombang dalam kabel tu. Maknanya gelombang kalau dalam kabel dia tak bergerak dengan kelajuan cahaya, dia sedikit kurang daripada kelajuan cahaya bergantung kepada jenis kabel. Okay. So you see that the speed, biasanya kita guna speed ini dalam meter per second. Tetapi since we use a feet, so kita kena guna feet per second. Okay. Kemudian cari dielectric constant. So dielectric constant epsilon R. Sekejap So that yeah. So dielectric constant, we can get dielectric constant based on the value of velocity factor. Okay, kita boleh dapatkan nilai epsilon R berdasarkan nilai velocity factor. Okay, so velocity factor we can find based on these equations, which is equal to velocity, phase velocity, kelajuan gelombang dibahagikan dengan kelajuan cahaya. So we get this 0.666. So you might wonder, kenapa dia guna yang ni ya? Ni pun saya pelik sikit ya. Kenapa dia guna kelajuan cahaya seperti meter per second sedangkan dia gunakan di sini adalah feet per second. Okay. So no problem. Okay, jangan confuse. Kita anggap dalam kes ini kelajuan cahaya juga dalam feet per second. Okay, dalam example ini kita anggap dia feet per second jugalah. So, oleh itu dia jadi 0.6666. Okay. So from here we can find the value of epsilon R. Epsilon R is equal to square root of 1 over VF.
Square root of 1 over 0.666, so we get 1.23. No unit. Okay. So, ada soalan nak tanya tentang ini? Okay. Do you have question to ask about this example? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak faham boleh tanya. If you understand, then we can move to the next topic. Okay. So yang example ini dia straightforward. Dia punya equation telah ada dalam nota, terus menggunakan equation tersebut masukkan sahaja nilainya, so you akan dapat jawapannya. Okay. So do you have question? If you don't have questions, then I move to the next slide. So if you have question, please interrupt my lecture. Okay, kamu dialu-alukan untuk bertanya soalan anytime. Okay, kamu boleh berhentikan saya, tanya saya soalan, saya akan cuba bagi jawapan yang terbaik. Okay. So if you don't have questions, I will move to the next topic, standing waves. Ini yang antara topik yang glamour lah dalam kita punya chapter 5, standing wave. Atau dalam in Malay we call it as gelombang berdiri. Okay, so the wave looks like as if it stands on a plane surface. Gelombang itu seolah-olah dia berdiri daripada permukaan paksi X, pada permukaan sata X. Seolah-olah, okay, dia bukan berdiri, dia seolah-olah berdiri, okay, pada satu-satu masa tertentu. Dia bukan berdiri sepanjang masa, dia berdiri pada masa-masa tertentu. Kalau kita stop the time, if we stop the time, we can see that, oh, the wave looks like it stands on the plane. Okay, so standing wave, you see that situasi berkenaan dengan standing wave. Apabila keadaan characteristic impedance equal to load impedance, all incident power is absorbed by the load. This is what we call as a match transmission line ataupun match load. Pada ketika Z0 equal to ZL, tidak ada reflected wave. Semua power yang dihantar daripada source akan absorbed by the load. Okay, that's the first case. The second case, yang ni kita telah lihat tadi, when the load impedance not equal to the characteristic impedance, some of the incident power will be absorbed by the load and some will be reflected back to the source. This is what we call as the unmatched transmission line. So kita perlu tahu bahawa adanya dua jenis gelombang, iaitu incident wave. Okay, incident wave adalah gelombang yang dihantar daripada source kepada load, dan reflected wave adalah gelombang yang dihantar daripada load kepada source, dipantulkan semula kepada source. Okay, so dengan disebabkan oleh load impedance not equal to the characteristic impedance, maka berlakunya incident wave dan juga reflected wave. Okay, hanya ketika load impedance not equal to characteristic impedance, then we can have two, incident and reflected waves. So hasil tambah, okay, summation of both of these, okay, hasil tambah incident and reflected wave, we can produce what we call as a standing wave. Standing wave terdiri daripada kedua-dua ini. Hasil tambah kedua-dua ini, maka kita akan lihat gelombang itu seolah-olah berdiri pada paksi X, pada sata. Okay. And this is the pattern. So you see that ABC. So picture A is the incident wave move from source to load. Picture B is a reflected wave moving from load to source. Okay, and the C picture, picture C shows the standing wave. Picture C ini adalah gelombang berdiri. Okay, you see that dia seolah-olah berdiri pada paksi X, and you see that this standing wave has a minima. It has a minima what we call as knots.
Ini nama lain dia, nilai minimum dipanggil sebagai knots. Ini nama glamour dia lah, knots. Apa itu knots? Knots adalah nilai di sini nilai minimum. Nilai minimum ini dia bukan kosong dia ada nilai. Di sini dia bukan kosong, dia ada nilai minimum. And it has a maximum value, what we call as the anti-knot. Nama lainnya adalah anti-knot, nama glamour dia, anti-knots. Okay, it has a maximum value. So, dikatakan bahawa antara dua anti-knots dan juga antara dua knots, dia dipisahkan pada jarak lambda over 2. Okay, dia terpisah pada jarak lambda per 2. Okay, lambda per 2. Sama juga dengan anti-knots, dia dipisahkan pada jarak lambda per 2. Okay, and then what? Ini dia. This is the animation of the standing waves. Kalau kamu lihat gelombang warna kuning itu adalah katalah incident wave. Kemudian ada reflected wave dan the purple color is actually the standing waves. Hasil tambah antara kedua-dua reflected and the reflected dan juga incident wave, maka terhasillah gelombang berdiri standing wave. So we can only see standing wave if we freeze the time. Nampak Kalau dia berada di atas, kalau kita nampak nanti dia ada masa tertentu If you see now, yes, that one is you're gonna see that it's gonna be standing wave yang akan berlaku So ini animation juga untuk standing wave. Okay. So this is the animation of the standing wave. Kalau dilihat ini sebenarnya ada dia punya ni So ini tunjukkan tentang standing wave itulah. Tetapi kalau macam ni tak berapa nampak sangat Yang tadi lebih jelas yang ni Okey. Beberapa parameter penting berkenaan dengan incident and reflected wave. So disebabkan disebabkan oleh load impedance not equal to the characteristic impedance, maka wujudlah beberapa parameter lain. Okay. Yang pertama adalah reflection coefficient, is the ratio of the reflected wave to the incident wave at the end of the transmission line, pada penghujung transmission line. Penghujung transmission line tu yang mana? Hujung dan hujung lah. Okay. Source dan juga load. Hujung di sini, hujung di sini. Okay. And reflection coefficient is equal to ER over EI. ER is the voltage of the reflected wave divided with the voltage of the incident wave. Ataupun current of the reflected wave divided with the current of incident wave. Dan kita boleh lihat untuk 3 extreme cases, okay, akan ada 3 extreme cases. Kita lihat yang bawah dulu 3 extreme cases for the load impedance. Okay, 3 extreme cases untuk load impedance. Untuk bahagian bawah ini, kita lihat yang bawah dulu lebih mudah. Yang bawah ini adalah apabila load impedance equal to characteristic impedance. At this time, the reflection coefficient is equal to 0. That means no reflected wave. Okay. Kemudian kita lihat yang atas ni Untuk kedua-dua atas ini,
ZL not equal to 0. Sorry, ZL not equal to Z0. Load impedance not equal to characteristic impedance. So ada dua extreme cases yang mana ZL equal to infinity for open circuit, litar terbuka. So the reflection coefficient will be equal to 1. Total reflection occurs. Kesemua gelombang yang kesemua incident wave akan dipantulkan semula kepada source. What about the short circuit? Short circuit, litar tutup Short means that the load impedance equal to 0. So therefore the characteristic impedance is equal to -1. Total reflection also occurs, but this time is going to be in different phase. Perubahan fasa sebanyak 180 darjah. Berlakunya perubahan fasa sebanyak 180 darjah antara incident dan juga reflected wave. Tadi yang di atas ini pada ketika ZL equal to infinity, if reflection coefficient equal to 1, tidak ada perubahan fasa antara incident dan juga reflected wave. Okay, incident and reflected waves mempunyai fasa yang sama. Tetapi apabila reflection coefficient equal to -1, maka akan berlaku perubahan fasa antara incident wave dan juga reflection wave. Perbezaan antara sebanyak 180 darjah. Okay. Ini yang kita nak lihat. Ini pernah ditanya beberapa kali dalam final exam. Okay, pernah ditanya beberapa kali. Inilah dia. Okay, inilah yang ditanya. Explain about standing wave in an open line ataupun in a shorted line. Okay, so ini berkenaan dengan open line, open circuit. Maknanya ZL equal to infinity. Open. Okay, that means none of the power from the source will be absorbed by the load. Okay, maknanya akan berlaku total reflection apabila litar buka. Okay, so dalam case ini kita lihat gambar di bawah ini standing wave. So standing wave yang dilukis gambar raja ini merujuk kepada dua perspektif. Perspektif voltage dan juga perspektif current. So sebenarnya di sini ditunjuk dua standing wave okay. So dari segi voltage dan juga dari segi current. Nampak Yang biru dengan hitam ni, dotted lines ini, dia bukan incident, bukan juga reflected. Dia adalah standing wave. Tetapi dalam perspektif voltage and current. Okay. So you see that here the source is on the left, the load is on the right. Okay. And it is said that the voltage is reflected just as if it were to continue, no phase reversal. Maknanya untuk voltage yang color biru ni, dia akan dipantulkan semula kepada source tetapi tidak ada perubahan fasa. Nampak Manakala current yang dotted lines ini the current is reflected 180 degree from how it would have to continue. Maknanya berlakunya perbezaan fasa antara incident current dan juga reflected current. Okay, sebanyak 180 darjah. So the sum of the incident and reflected current waveform is minimum at the open. Apa maksud dia? Maknanya hasil tambah incident current, incident and reflected currents at the open line pada bahagian load adalah minimum. Apa maksud dia? Ni So current adalah minimum pada open circuit. Open circuit yang dekat bahagian load Manakala hasil tambah incident and reflected voltage is maximum at the open line. Yang color biru ni. Nampak So ini adalah nilai-nilai voltage and current of the standing waves. Dan kalau kamu lihat, apabila gelombang itu bergerak,
ke arah daripada source kepada daripada load kepada source kalau kita nak bergerak ke arah kiri okay, let's say we move katalah kita nak lihat we want to see the wave pada jarak tertentu daripada load kepada source. So at lambda over 4 distance, apabila kita melihat ke arah source, okay, pada jarak lambda over 4, voltage will be minimum at this point, manakala current will be at maximum. And if we move again lambda over 4 towards the source, we're going to see that the current is minimum while the voltage is maximum. Dan seterusnya. Ini dia. So, ini pernah ditanya dalam exam, tetapi lebih kepada theoretical concept sahaja. Okay. Ini slow motion slow motion of the standing wave construction macam mana standing wave itu terbentuk slow motion daripada gambar raja A sampailah gambar raja N. Okay, see that here we have the from A until C we have the incident wave, and then at point D and so on we have the reflected wave. This is for the open circuit, maknanya kesemua gelombang yang dihantar itu akan dipantulkan semula. Okay, so you see that from here the reflection occurs many times. Okay, reflection occurs many times sehinggalah akhirnya terbentuklah standing wave. Okay, sehinggalah akhirnya terbentuk standing wave. Okay, this is the slow motion. Kemudian standing wave on a shorted line. Tadi kita lihat untuk litar buka. Macam mana kalau untuk litar shorted, litar tutup litar pintas. Okay, shorted lines. Okay, that means here ZL is equal to 0. Okay, that means none of the power is absorbed by the load. The voltage is reflected 180 degree from how it would have to continue. Dalam kes ini, voltage akan mengalami perubahan fasa. Perubahan fasa untuk antara perbezaan antara incident voltage and reflected voltage, the phase are 180 degree difference. Manakala current is reflected in exactly the same manner. That means incident current and reflected current has the same phase, mempunyai fasa yang sama. The sum of the incident and reflected current waveform is maximum at the short point. Short point di sini pada bahagian yang belah kanan sekali maknanya current adalah maximum pada shorted line dan voltage adalah minimum at the shorted lines. Okay, voltage adalah minimum. So berlakunya perbezaan antara shorted dan juga open line. Yang mana tadi terbalik Kalau tadi open line voltage adalah maximum, current adalah minimum at open line. Tetapi sekarang pada shorted line, current adalah maximum, voltage adalah minimum. Itu perbezaan antara dua tadi Perbezaan dengan yang tadi, yang ini. Terbalik. Okay. And again, if we move from load to the source pada jarak lambda over 4, we're going to see that the voltage becomes, the current would be minimum and the voltage would be maximum. And if we see the distance again, lambda over 4 towards the source, we're going to see that the voltage is minimum and the current is maximum dan seterusnya. Okay, kita boleh lihat dia punya perubahan voltage dan juga current pada jarak-jarak tertentu. Okay, untuk soalan exam yang lepas ditanya tentang explanations of this.
pernah ditanya. Okey, salah satu shorter ataupun open line pernah ditanya. Ini soalan favorite yang pernah ditanya beberapa kali dalam final exam. Okey. Okay, standing wave ratio. Standing wave ratio is defined as the ratio of the maximum voltage to the minimum voltage. Nampak Maximum dan juga minimum. Ni yang kita nak kira lah. Tadi kita dah lihat maximum dan juga minimum. So apakah nilai maksimum dan juga apakah nilai minimum? Kedua-dua ini menunjukkan ratio of standing wave ratio as VSWR. VSWR is a measure of mismatch between the load impedance and the characteristic impedance of the transmission line. Okay, so VSWR is equal to Vmax over Vmin, which is equal to EI incident voltage plus reflected voltage divided with incident voltage minus reflected voltage. Okay, ini Vmax yang ini Kemudian kita boleh lihat juga perkaitan antara the relationship between VSWR and also the reflection coefficient. Okay, so VSWR and reflection coefficient, we can see the relationship. VSWR is equal to ini dia simplify the equations, it becomes like this. VSWR is equal to 1 plus reflection coefficient divide with 1 minus reflection coefficient. Okay, no unit. VSWR tidak ada unit. Okay, no unit. And then how to calculate the reflection coefficient based on VSWR? Reflection coefficient is equal to VSWR minus 1 divide over VSWR plus 1. Okay, so again no unit. Okay, so ini persamaan yang kedua lah. Maknanya persamaan yang pertama yang ini, yang atas ni, yang kedua adalah berdasarkan VSWR. Sama juga dengan VSWR, kita dah lihat tadi persamaan pertama yang ini yang atas ni. Persamaan kedua adalah berdasarkan reflection coefficient. Okay, ada dua cara. Standing wave ratio. Okay, standing wave ratio with the load is purely resistive VSWR can be expressed by Z0 over ZL or ZL over Z0, whichever gives VSWR more than 1. Okay, so salah satu or di sini kita pilihlah mana-mana satu yang menghasilkan VSWR lebih besar daripada 1. Okay. So the disadvantage of having unmatched transmission line is that 100% of the source incident power is not absorbed by the load. Of course, kalau kita ada unmatched transmission line, tidak semua power itu akan diserap oleh load. Maka berlakunya reflection and also re-reflection, which cause more power loss. So reflection ini sebenarnya adalah power loss yang berlaku dalam transmission line. So mismatch cause noise interference juga boleh menyebabkan berlakunya interference. Okay. So apakah advantage? Kita juga terfikir apakah advantage-nya kalau kita ada unmatched transmission line. Okay. So unmatched transmission line ini ada kegunaannya yang mana kita boleh tentukan di manakah lokasi cable fault. Okey, di manakah lokasi berlakunya cable fault. So kalau kita ada kabel yang panjang transmission line yang panjang, macam mana kita nak tentukan di manakah berlakunya cable fault, kerosakan kabel. Kita ada kabel berkilo-kilometer panjang. Okey. Dan suddenly ada cable fault somewhere, for example here. Okay, and how can we determine the at which point berlakunya error ini? Okay, so sekiranya ada error, sekiranya ada cable fault ini,
maka akan terbentuklah reflection ini. Okay, kita ada incident wave, and then we have a cable fault over here, then we have the reflection. Okay, so disebabkan oleh cable fault ini, kita boleh menentukan dia punya distance daripada source ataupun daripada load berdasarkan masa yang diambil oleh gelombang tersebut untuk bergerak. Okey, dia ada alat untuk mengukur itu the time taken for the wave to travel from source to load and also load to the source back. Okay, so masa perambatan gelombang itu kita boleh estimate di manakah lokasi berlakunya cable fault. Okay, so dia ada kegunaan dia sebenarnya. Macam mana kita nak tentukan di manakah lokasi cable fault. So contoh macam TNB contohnya, dia ada transmission line yang panjang tu berkilo-kilometer. So kalau ada kerosakan kecil dekat mana-mana point, macam mana dia nak tahu? So ada kabel panjang, takkan kita nak check kita nak check very details. Okay, so dia ada kaedah untuk menentukan, kita boleh anggarkan di mana lokasi dia berdasarkan masa pergerakan gelombang itu pergi dan balik. Okay, the return time, go and return. Okay, so daripada situ kita boleh estimate di manakah dia punya fault. Okay, so that's one of the salah satu daripada advantage. Okay, tapi kita bukan nak mengharapkan menggunakan unmatched transmission line. Kita harapannya adalah menggunakan matched transmission line. Ideally, we want to have a matched transmission line. Okay, that's the ideal case. Example. Okay, example. For a transmission line with incident voltage EI equal to 5 volt. Okay, and reflected voltage equal to 3 volt. Okay, so find the reflection coefficient and also the VSWR. Okay, SWR ataupun VSWR. Samalah. Okay, so reflection coefficient we can find based on these equations. ER over EI. Reflected voltage divide with the incident voltage. Okay, so that means reflected voltage divide with incident voltage. So bermakna di sini adalah 3 volt dibagikan dengan 5 volt. So kita dapat 0.6. Okay, this is the answer, 0.6. Okay, and then what? Find the VSWR. VSWR is equal to persamaan yang inilah EI plus ER divide EI minus ER. Okay, maknanya bersamaan dengan EI plus ER reflected divide with incident voltage minus reflected voltage. So this is equal to 3 plus 8, 3 plus 5 divide with sorry, saya susun balik sekejap. So 5 plus 3 divide with 5 minus 3. So this is 8 divide with 2, so we get 4. No unit. So itu jawapannya di sini ada dinyatakan 4. Okay, very straightforward. Ni kalau ada soalan boleh tanya. Okay, boleh tanya. Okay, ini boleh terangkan sikit lah. So input impedance is the impedance defined at any point of the transmission line. Ini yang saya nyatakan tadi. Berbeza dengan karakteristik impedance, input impedance ini adalah impedance pada point-point tertentu dalam
transmission line. Okay. Dan setiap dia punya point itu, dia punya impedance adalah berbeza-beza. Input impedance-nya berbeza-beza. So persamaan ini Z input is equal to voltage divide with current. X merujuk kepada point di mana transmission point of the measurement. Di point di mana kita buat measurement tersebut. Okay. Dan dia ada dia punya equation ini. Ini tidak perlu hafal jangan hafal. Okey, jangan hafal. Dan ini dia gambarkan seperti ini input impedance untuk dua extreme cases or two extreme cases. For picture A yang atas ni untuk open circuit, manakala picture B adalah untuk short circuit. Okey. So digambarkan di sini berkenaan dengan input impedance. Remember that kita punya transmission line. Remember that transmission line kita terdiri daripada R, L and C component. Okay, R, L and C components. Okay. Dan untuk extreme cases yang pertama, open circuit yang atas ni pada open circuit, okay, litar buka yang bahagian atas, kita akan lihat bahawa input impedance pada open circuit adalah bersifat resistive maksimum. Okay, dia bersifat resistive maksimum. Dan apabila kita bergerak daripada load sehinggalah lambda over 4, maka sifat input impedance itu akan berubah. Capacitance akan lebih dominan. Okay, antara dua ini, capacitance akan lebih dominan. So dia bersifat lebih capacitance. Manakala apabila kita bergerak lagi daripada lambda over 4 until lambda over 2 pada jarak quarter lambda, another quarter lambda, maka transmission line itu akan bersifat inductance. The inductance will be dominant. Okay. Sehinggalah pada point lambda over 4, dia akan bersifat resistive maksimum. Dan seterusnya. Manakala untuk short circuit yang bawah ini, the transmission line will have, transmission line ini akan bersifat resistive, yang mana nilai R, nilai resistance-nya adalah minimum at short circuit point. Ini short circuit Dan apabila kita bergerak daripada load sepanjang lambda over 4, this transmission line will the value of L becomes bigger. Okay, dia bersifat inductance. Dan apabila pada nilai lambda over 4, dia akan bersifat resistive. Nilai resistive value will be maximum. And if we move another lambda over 4 sehinggalah lambda over 2 here, this transmission line akan bersifat capacitance. Okay, dia akan bersifat capacitance sehinggalah lambda over 2 yang mana dia akan bersifat capacitance dengan nilai minimum. Dan seterusnya. So kalau kita lihat di sini, transmission line itu dia kita akan lihat dia punya sifat dia akan lebih resistive, lebih capacitance ataupun lebih kepada inductance. Okey, dia punya sifat dia. Pada jarak-jarak tertentu dia berbeza-beza. Okey. So ini itu sebabnya jarak lambda itu adalah sangat penting dalam kita menentukan karakteristik of the transmission line. Okay, nilai lambda ini sangat penting untuk kita menentukan karakteristik of that transmission line. Okay. Ini dia gambarkan dalam bentuk capacitance dan juga inductance. Ini sama ada untuk short circuit. Kalau short circuit, kalau kamu lihat short circuit, dia punya input adalah maximum resistive pada pada short circuit. Okay. Z input is a maximum resistive
for the at the short circuit. Sekejap kalau dia ambil daripada gambar rajah yang ini open circuit, load input n, load n, lambda over 4, open maximum. Ini dia ambil daripada gambar rajah yang ini dia punya macam mana karakteristik of the transmission line for open and short circuit at different distance daripada load kepada source. Okay. So kita stop di sinilah. Topik seterusnya adalah antena. Antena ni kita belajar next week lah. The next topic of chapter 5 is about antenna. So tadi kita dah belajar berkenaan dengan medium penghantaran. We have learned about transmission line, cable. Kita belajar tentang pelbagai jenis kabel, which is we have guided transmission line, ada 3 iaitu balance, unbalanced dan juga balloon. And we have learned also about the wireless medium, which is the unbalanced transmission line. Okay. So dan ada beberapa parameter untuk transmission line ini kita dah lihat reflection coefficient, kita dah lihat VSWR, kita dah lihat input characteristic impedance, kita dah lihat tentang load impedance, kita dah lihat berkenaan dengan velocity of the wave, velocity, wave velocity factor, epsilon R parameters dan pelbagai lagi untuk transmission line. Remember, transmission line merujuk kepada medium sama ada kabel ataupun wireless. Untuk topik antena, antena adalah komponen elements yang memancarkan input kepada bentuk gelombang elektromagnet, dan juga tugasnya adalah menyerap gelombang elektromagnet itu kepada dan menukarnya kepada bentuk power masuk ke dalam transmission line. Okay. So antena ni dia bersifat memancarkan gelombang elektromagnet dan juga menyerap gelombang elektromagnet. Dan kita akan lihat lebih detail pada minggu depan. Okay, next week. Okay. So again, okay, that's all for today. Nanti saya akan masukkan dalam group berkenaan dengan quiz, information for quiz. Quiz tadi saya sebutkan dicadangkan untuk buat quiz, kita buat terbuka selama 24 jam starting from 5 PM on Thursday until 5 PM on Friday. Okay. Kerana untuk memudahkan sahabat-sahabat kamu yang terlibat dengan banjir. Okay. Kita tak nak mereka susah untuk melakukan quiz ini. Quiz ini objektif sahaja. Topiknya adalah daripada chapter 3, which is angle modulation, iaitu FM dan juga PM, sehinggalah end of chapter 4, iaitu quadrature amplitude modulation. So initially there are 30 objective questions initially. Okay, I'm not sure whether the lecturers have increased the number of questions. Okay, so ada kemungkinan soalan mungkin bertambah since kita buat satu hari So pada asalnya 30 soalan objektif, lebih kurang 1,5 jam lah But if you want to make it one day, maybe they will gonna increase more than 30, maybe. I'm not sure, I will check again Sebab kita akan combine dengan ECS code lain ECS ada 3 code okay. Kamu guna code lama BEB 31803. We have another code BEV 30103 for the BEV students, and we have another code for BEG students BEJ 30103. So kod yang sekarang ini yang kamu punya kod BEB 31803 ini adalah kod lama yang digunakan untuk kedua-dua pelajar daripada BEJ dan juga BEB. Previously, okay, sebelum ini kita menggunakan kod BEB untuk kedua-dua program and then we separate the codes. Okay, tetapi
tapi subjeknya masih sama. So kita masih collaborate saya mengajar BEB 31803 dan ada pensyarah-pensyarah lain dia mengajar kod yang lain. So we collaborate each other. Okay. So I will explain the details about the quiz later. Okay, dalam group. So we stop here. Okay, dan you can open your QR scanner to for the attendance. Kamu boleh open a QR code untuk attendance. So after taking the attendance, you can move to the next class. Okay, boleh terus keluar. Okay. So open your QR code and you can scan the attendance. Now is section 2 for 28th of December. So you can scan now. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Salam. Okay. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Okay, Terima kasih welcome. doktor. Masih ada. Sama-sama. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Doktor, saya tak dapat Ya. scan. Siapa nama? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Okay, je. Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah binti Zakri. Okay. Terima kasih doktor. Okay, sama. Doktor, saya pun tak boleh skip. Nama siapa? Nazmi, Doktor. Muhammad Nazmi Lutfi. Ya, betul, Doktor. Okay, sudah. Terima kasih, Doktor. Okay, sama. Yang lain macam mana? Semua dah scan? Ada lagi yang belum scan? Okay, that's all for today. 3, 2, 1. So saya akan stop sharing. So ada 4 orang absence.